저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizdi süygөн Kuday Ata saga razыбыз. 오늘 저희들 하나님 말씀 앞으로 불러주셨습니다. Kudayım bizdi бүгүn өзүңдүн сөзүңдүн алдына алып келдиң. 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Kudayım seni даңктап, сенин сөзүңдү үйрөнүп жана барлаша турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 이 시간 주님께서 우리와 함께 해주시옵소서. Ушул саатта Теңирим өзүң биз менен бирге боло көр. 하나님의 귀한 말씀으로 우리 마음을 위로해 주시고 힘을 주시옵소서. өзүңдүн баалуу сөзүң менен биздин жүрөгүбүздү соротуп күч бере көр. 또 마땅히 행할 일들을 주님께서 가르쳐 주시옵소서. жана кандай иштерди кылыш керек экендигибизди Теңирим өзүң үйрөтө көр. 또 주님께서 우리를 위해서 예비하신 너무나 놀라운 것들이 많이 있습니다. жана Теңирим сен биз үчүн дайындап койгон кереметтүү нерселериң бар. 우리가 더욱 깨닫도록 주님이 도와주시옵소서. ошол нерселерди дагы түшүнүшүбүз үчүн бизге жардам бере көр. 그래서 우리들의 삶을 통해서 오직 하나님께만 영광이 되기를 원합니다. ошентип биздин жашообуз аркылуу Кудайым тек гана сенин даңкталышыңды каалайбыз. 또 주님의 귀한 역사에 우리 모두를 사용해 주시옵소서. жана Теңирим бизди өзүңдүн баалуу ишиңде колдоно көр. 이 자리에 참석한 우리 형제와 자매님들 또 가정 주님이 보살펴 주시옵소서. ушул жакта катышып отурган бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүнө өзүң кам көрө көр. 또 부득이한 사정으로 이 자리에 함께하지 못한 우리 성도님들도 계십니다. жана ар кандай себептерден бул жака келе албай калган туугандарыбыз бар. 건강을 지켜 주시옵소서. алардын ден соолуктарын өзүң сактай көр. 또 생활 속에 어려움이 없도록 늘 주님이 보살펴 주시옵소서. жана жашоолорубузда кыйынчылыктар болбош үчүн Теңирим өзүң ар дайым бизди карай көр. 우리의 날마다의 삶이 하나님을 찬양하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. жана биз күнүгө Кудайым сени даңктап жашай ала тургандай кылып жардам бере көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 하나님을 사랑하며 하나님의 뜻을 이루는 교회들이 되게 도와주시옵소서. Кудайым сени сүйгөн жана сенин каалооңду аткарган жыйындардан болгубуз келет. 이 나라에 하나님의 사랑과 은혜를 깨닫지 못한 너무나 많은 사람들이 있습니다. бул өлкөдө Кудайым сенин сүйүүңдү жана ырайымыңды таанып биле элек көптөгөн адамдар бар. 우리가 그분들에게 이 귀한 은혜의 복음을 잘 전할 수 있도록 우리 모두를 사용해 주시옵소서. Биз аларга бул ырайым жөнүндөгү жакшы кабарды жеткизишибиз үчүн бардыгыбызды колдоно көр. 이제 한 주 후에 대집회를 계획하고 있습니다. эми бир жумадан кийин чоң семинарды өткөзгөн жатабыз. 이번 집회를 통해서 우리 각자의 믿음을 확인하는 귀한 시간 되게 도와주시옵소서. боло турган семинар аркылуу ар бирөөбүз өзүбүздүн ишенимибизди текшере турган убакыт болушуна өзүң жардам бере көр. 또 우리의 사랑하는 사람들에게 은혜 복음을 잘 전할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. жана биздин сүйүктүү адамдарыбызга ырайым жөнүндөгү жакшы кабарды жеткизе алышыбыз үчүн өзүң жардам бере көр. 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. бардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 모든 시간이 주님의 은혜 가운데 잘 진행될 수 있도록 도와주시옵소서. бардык убакыт Кудайым сенин ырайымыңдын ичинде өтүшүбүз үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 오늘 우리 성경 말씀 마태복음 5장을 찾아보시겠습니다. бүгүн Матай 5-бөлүмдү ачсак, 5장 13절에서 16절까지 말씀입니다. Матай 5-бөлүм 13-аяттан 16-аятка чейин. 말씀 스크린에 띄워놨으니까요. аяттарды экранга дагы чыгарып койдум. 스크린 보셔도 되고 성경을 찾아보셔도 됩니다. экрандан карасаңыздар дагы болот, же болбосо ыйык жазуудан ачып таап карасаңыздар дагы болот. 5장 13절에서 16절까지요. 5-бөлүм 13-аяттан 16-аятка чейин. 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул аяттарды баарыбыз чогуу окуйлу. Силер жердин тузусуңар. Эгерде туз өз даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтиресиң? Ал адамдардын тепсендесине ыргытылуудан башка эч нерсеге жарабайт. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар. Тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт. Чыракты жандырып, анын үстүнө идишти көмкөрүп койбойт. Үйдөгүлөрдүн баарына жарык берсин деп, аны чырак паяга коет. 16절도 읽었어요? 이 말씀
안 읽었는데. 16 аяттагы силердин жарыгыңар да адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңтарсын. 자, 우리가 이제 계속 마태복음을 배우고 있습니다. Биз сиздер менен Матай китебин үйрөнүп жатабыз. 또 마태복음을 배우다가 또 다른 말씀도 배웠죠. Албетте Матай китебин үйрөнүп келе жатып, анын ортосунда да башка сөздөрдү үйрөнүп кеттик. 이제 오늘은 또 이전 말씀에 이어서 다시 마태복음을 공부하고자 합니다. Бүгүн кайра улантып, ошо Матай китебин үйрөнүп баштайлы. 특히 5장 3절부터 이제 12절까지 이 지난 말씀을 배웠잖아요. Биз сиздер менен ошо 5-бөлүм 3-аяттан баштап 12-аятка чейинки сөздү бир нече жума үйрөндүк. 앞서 배웠던 이 마태복음 5장의 말씀은 이런 내용입니다. Анан ушул 5-бөлүмдөгү буга чейин сиздер менен үйрөнгөн мазмун кандай мазмун эле? 한 사람이 구원을 받고 Бир адам куткарылуу алып, 신앙이 점점점 자라가면서 하나님의 인격을 이루어가는 겁니다. акырын-акырындан ишеними өсүп, Кудайдын мүнөзүнө ээ болот. 그것을 이제 단계적으로 쭉 설명을 하셨죠. Анан ошону мындай тепкич менен түшүндүрүп берген 그래서 болчу. 8가지 복에 대해서 말씀을 배웠잖아요. Сиздер менен 8 бакыт жөнүндө сөздү үйрөндүк. 이제 오늘 이 말씀은 이제 그런 말씀보다도 Бүгүн болсо андай сөзгө караганда дагы 이제 구원을 받고 그리스도의 인격을 갖춘 사람들이 해야 될 일을 우리에게 말씀해 주고 계시는 겁니다. куткарылуу алып, Машаяктын мүнөзүнө ээ болгон адамдар кандай иш кылыш керек экендиги жөнүндө үйрөтүп атат. 너희는 세상의 소금이다. Силер жердин тузусуңар. 세상의 빛이다라고 말씀을 하셨잖아요. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар дейт. 아주 중요한 말씀을 하신 겁니다. Бул жакта абдан маанилүү сөз айтылган. 먼저 세상의 소금이라고 말씀을 하신 것은 Биринчи, силер жердин тузусуңар деп айтканы, 지금은 소금이 많이 있잖아요. албетте азыр болсо туз аябай эле көп да. 하지만 이 말씀을 기록할 당시에는요. Бирок бул сөз жазылып аткан учурда 소금은 아주 귀한 거예요. туз аябай баалуу нерсе болгон. 그래서 그 당시 로마에서 이런 말을 했습니다. Ошол себептен ошол учурда Римде мындай да сөз айтылчу. 세상에 사람이 살면서 정말 중요한 것 두 가지가 있다. Дүйнөдө адамдар жашап атканда эң маанилүү болгон эки нерсе бар. 바로 태양과 소금이다 이런 말을 Бул 했어요. күн жана туз деген сөз бар болчу. 소금이 없인 사람이 살아갈 수가 없잖아요. Туз жок адамдар жашай албайт. 근데 이 당시 소금이 정말 너무너무 귀했습니다. Ал эми бул учурда болсо туз аябай баалуу болгон. 아무나 살 수 있는 것이 아니었어요. Ар бир адам эле сатып ала ала турган нерсе болгон эмес. 그래서 왜 우리를 세상의 소금이라고 말씀을 하실까요? Ошол себептен эмне үчүн бизге силер жердин тузусуңар деп айтып жатат. 우리가 얼마나 귀한 존재인지를 말씀해 주고 계시고 Бул аркылуу биз канчалык баалуу адамдар экенибизди түшүндүрүп берип атат. 또 우리가 소금의 역할을 해야 되기 때문에 말씀을 하신 거죠. Жана биз туздун ролун аткарыш керек болгондугубуздан ушул сөздү айтып жатат. 또 너희 세상에 이제 빛이라고 말씀을 하셨습니다. Андан кийин силер дүйнөнүн жарыгысыңар деп айткан болчу. 산 위에 있는 동네가 숨기우지 못할 것이요. Тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт дейт. 이 당시 보통 집은 높은 곳에 집을 짓습니다. Ошол кезде дагы көп үйлөрдү тоонун үстүнө эмне бийик жерге курушчу. 보통 이제 어떤 도시를 만들 때나 동네를 만들 때 항상 높은 곳에 건물을 지었거든요. Ар дайым да шаар курганда же кандайдыр бир айылды тургузганда ар дайым бийик жерге тургузчу. 그러면 잘 보이잖아요. Андай кылып койсо аябай жакшы көрүнөт да. 특히 밤에는 Өзгөчө кечинде. 불을 켜두면 금방 확인할 수 있습니다. Эгерде жарык күйүп турса, аны тез эле таап аласың. 그처럼 우리 구원받은 그리스도인들은 Ошол сыяктуу биз куткарып алган машаякчылар 세상에서 빛이 되어야 되고 дүйнөдө жарык болушубуз керек. 그리고 우리의 모든 삶이 사람들에게 보여주는 겁니다. Жана биздин бүт жашообуз адамдарга көрсөтүш керек. 아주 중요한 사명에 대해서 말씀해 주고 계시는 Бул 거죠. аркылуу дагы биздин маанилүү миссиябыз жөнүндө айтып жатат. 그래서 오늘 이 소금과 빛 이 두 가지 내용을 가지고 같이 공부를 했으면 합니다. Бүгүн сиздер менен болсо ушул туз жана жарык ушул эки нерсе жөнүндө үйрөнүп көрөлү. 여기 먼저 너희는 세상의 소금이라고 말씀을 하시죠. Ошо биринчи силер жердин тузусуңар деп айтып жатпайбы? 다시 한번 읽어 보실래요? Бул аятты кайра окуп берейин. Силер жердин тузусуңар. Эгерде туз өз даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтиресиң? Ал адамдардын тепсендисине ыргытылуудан башка эч нерсеге жарабайт. 자, 소금은 사람에게 너무나 중요한 요소입니다. Туз деген болсо адамдарга аябай керектүү болгон элемент.
사람 피 속에도 소금이 들어가 있어요. Анткени адамдын канынын курамында дагы туз бар. 모든 것에 소금이 다 들어가 있습니다. Бардык нерседе туз бар. 이 소금이 빠지면 생명체가 살아갈 수가 없대요. Эгерде туз жок болуп калса, анда өмүр жашоо болбойт дейт. 그러니까 이 모든 소금이 다 들어가 있는 거예요. Бардык нерсенин курамында туз бар. 그처럼 우리 그리스도인들도 Ошол сыяктуу эле биз машаякчылар дагы 세상에서 없어서 안 될 존재라는 것을 말씀해 주고 있는 거예요. машаякчылар бул дүйнөдө жок болсо болбогон адамдар экендигин түшүндүрүп берип 그래서 жатат. 우리는 이 말씀을 통해서 Биз ушул сөз аркылуу 우리가 세상의 소금이구나 그걸 아셔야 되고 биз бул дүйнөнүн жердин тузу турбайбыз деген ушул нерсени билиш керекпиз. 그리고 소금이 하는 일이 뭔지를 분명히 알아야 됩니다. Анан аны үчүн туз кандай ролду аткарарын жакшы билишибиз керек да. 우리가 그 일을 해야 되잖아요. Биз да ошол ишти аткарыш керекпиз. 만일 여러분 생각해 보십시오. Мисалы үчүн сиздер ойлонуп көрсөңүздөр, 이 세상에 бул дүйнөдө 그리스도인이 없다면 машаякчылар жок болсо, 하나님의 세상을 어떻게 보실까요? анда Кудай бул дүйнөнү кандайча карамак? 또 세상을 어떻게 하실까요? Жана бул дүйнөгө эмне кылмак? 곧 주님이 오십니다. Теңир жакында келет. 그러면 이방인들 가운데 구원받은 모든 사람을 다 데려가시잖아요. Ошондо куткаруу алган бутпарастардын баарын алып кетет. 그 사건이 분명히 있습니다. Ушундай окуя болот. 그 일이 있고 나면 Ошол иштен кийин 7년 환란이 시작이 되죠. 7 жылдык кайгы башталат. 그리고 유대인들이 전 세계에서 다 이스라엘 땅에 돌아옵니다. Ошондо жүйүттөр бүт жерден Исраил жерине чогулушат. 그리고 돌아와서 그들이 십자가에 못 박아 죽였던 예수님을 믿게 되잖아요. Алар ал жака кайтып келишкенде, алар айкаш жашта өлтүргөн Исага ишенишет. 아직까지는 대부분의 사람이 예수님을 믿지 않습니다. Бирок азыркыга чейин алардын көбү Исага ишенбейт. 하지만 이방인들이 휴거되고 나면요. Бирок бутпарастар көтөрүлүп кеткенден кийин 하나님은 이스라엘 민족과 7년 언약을 맺은 것이 남아 있거든요. Кудайдын Исраил эли менен 7 жылга түзгөн келишими бар да. 그때 유대인들이 이제 구원을 받죠. Ошол убакытта жүйүттөр куткарылат. 요한계시록 17장에 기록이 되어 있습니다. Аян 17 бөлүмдө жазылып турат. 12지파 14만 4천 명의 구원을 받습니다. 12 уруудан 12 миңден 144 миң адам куткарылат. 그리고 적그리스도에서 다 죽임을 당하잖아요. Алар болсо антихрист тарабынан өлтүрүлөт. 다 순교를 당하는 겁니다. Баары өлтүрүлөт. 그 이제 공중에서 우리를 만나게 되겠죠. Анан абада биз менен жолугушат. 그럼 세상에 누가 남습니까? Ошондо бул дүйнөдө кимдер калат? 이제 구원받지 못한 사람들만 세상에 남아 있잖아요. Ошондо куткарылуу албаган адамдар гана дүйнөдө калып жатпайбы? 이 세상을 어떻게 하실까요? Ошондо бул дүйнөнү эмне кылат? 마태복음 3장의 말씀처럼 Матай 3-бөлүмдө жазылган сыяктуудай, 다 추수가 끝나면 оору жүйүм алып бүткөндө 알곡과 모아 곡간에 다 창고에 들이고요. буудайын жыйнап кампага салат, 남아있는 쭉정이들은 калган саманды, ыпыр сыпырды 다 불태운다고 말씀을 하셨죠. бардыгын отко салары жөнүндө жазылган. 그래서 7월 환란 마지막에 이제 마지막 전쟁이 일어나는 겁니다. 7 жылдык кайгынын аягында акыркы дүйнөлүк согуш болот. 그것이 하나님의 계획이죠. Бул Кудайдын планы да. 자, 성경에는 이렇게 기록이 되어 Ыйык 있습니다. жазууда мындай деп жазылып турат. 자, 어느 한 나라에 구원받은 사람이 없어요. Бир мамлекетте куткарылган бир дагы адам жок. 어떤 일이 생깁니까? Ошондо кандай иш болот? 멸망을 당하게 되어 있어요. Анда ал кыйраган болчу. 여기 이제 이사야서 이제 9장에 보면요. Ышая 9-бөлүмдү карасак, 같이 한번 읽어보실까요? 1-бөлүм 9-аятты чогуу койлук. Себою теңир бизге бир аз калдык калтырбаганда биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз. 네, 이사야 당시에는 예루살렘이 멸망하지 않았습니다. Ышаянын учурунда Иерусалим кыйраган жок. 그 이유를 설명해 주고 있죠. Анын себебин бул жакта түшүндүрүп берип атат. 바로 하나님께서 몇 사람을 남겨두신 거예요. Кудай болсо ошо бир нече адамды калтырып койгон. 그래서 아직 이스라엘이 멸망하지 않도록 해주셨는데 Ошентип Исраил кыйрабагыдай кылган. 그런데 이제 예레미야 시대에는 Бирок Жеремиянын учурунда 어떤 일이 생겼죠? кандай иш болду эле? 예레미야 5장 1절 2절에 보면 Жеремия 5-бөлүм 1-2 аятты карасак, 같이 한번 бул 읽어보시겠습니다. аяттарды чогуу койлуу. Иерусалимдин көчөлөрүн аралагыла, карагыла, чалгындагыла, анын аянттарынан издегиле. Эгерде адилеттикти сактаган, чындыкты издеген адам тапсаңар, анда мен Иерусалимди аяр элем. 예루살렘에 의인 한 명이 없어서
멸망을 당했잖아요. Иерусалимде бир да адил адам жок болгондуктан кыйрап калды. 예, 바벨론에서 완전히 멸망을 당했습니다. Бабыл өлкөсү тарабынан толук 그 кыйратылган. 이유를 설명해 주고 있죠. Анын себебин бул жакта түшүндүрүп берип атат. 의인 한 사람이 없었다. Бир да адил адам жок болгон. 예루살렘에 하나님의 성전이 있습니다. Ал эми Иерусалимде Кудайдын ибадатканасы болгон. 하나님을 섬기는 많은 제사장들이 있잖아요. Кудайга кызмат кылган көптөгөн ыйык кызмат кылуучулар болгон. 장로도 있고 Аксакалдар болгон, 바리새인도 있고 фарисейлер болгон, 서기관들도 있고. мыйзам окутуучулар болгон. 근데 왜 한 명도 없다고 말씀하실까요? Бирок эмне үчүн бирөө да жок деп атат? 그 2절에 그 말씀을 하세요. Экинчи аятта айтат: 읽어 보실래요? алар теңир тирүү дешкени менен жалган убада беришет. 많은 종교인들이 있었지만 Көптөгөн динчи адамдар болгон, 그들은 거짓된 사람들이었다. бирок алар жалган убада беришет. 그래서 예루살렘이 의인 한 명이 없어서 멸망을 당하게 된 겁니다. Ошол себептен Иерусалимде бир да адил адам жок болгондуктан кыйрап калган. 그리고 하나님의 계획을 봐야 됩니다. Биз Кудайдын планын караш керекпиз. 자, 그런데 구원받은 ошондо 사람들이 있어요. Куткарылуу алган адамдар бар, 의인들이 있습니다. адил адамдар бар. 어떤 축복이 주어질까요? Бар болсо кандай бата берилет? 예, 의인은 가정이 잘 됩니다. Ошо адил адам бар үйдө мындай бүт иш жакшы жүрөт. 그러니까 의인 한 사람 때문에 그 가정이 축복을 받고요. Бир адил адам үчүн ошол үй бүлө бата алат. 때론 의인 한 사람 때문에 온 나라가 다 구원을 받기도 합니다. Же болбосо бир адил адам үчүн бир мамлекет куткарылган учурда болгон. 우리 여러분 야곱 아시죠? Сиздер Жакыпты билесиздер да. 쌍둥이 동생 야곱. Эгиз балдар болгон, ошонун иниси Жакып. 이 형 에서는 장자의 축복에 관심이 없었고 агасы Эсап болсо туңуштукка кызыктар болгон эмес. 동생 야곱은 정말 장자의 축복을 사모했잖아요. 이니си Жакып болсо туңуштукту аябай каалаган. 결국 팥죽 한 그릇에 장자의 명분을 사게 되고요. Ошол себептен бир тамакка туңуштугун сатып алат. 나중에 아버지 이삭을 속여가지고 кийин 장자의 болсо 축복을 대신 받잖아요. атасы Ысқакты алдап туңуштуктун батасын алып алат. 형 에서가 알았죠? Кийин агасы Эсап аны билип калат. 야곱을 죽이려고 했죠. Ошондо Жакыпты өлтүрөйүн дейт эмеспи? 어머니가 그 말을 듣고 Ошондо апасы аны угуп калып, 어머님이 리브가잖아요. апасынын аты 그 Ребекаго, 말을 듣고 аны угуп калып, 야곱을 자기 고향집에 보냅니다. Жакыпты өз жерине жиберип жиберет. 그래서 오빠 집으로 보내잖아요. өзүнүн байкесинин үйүнө жиберет. 그 오빠 이름이 라반입니다. Анын байкесинин аты Лабан болгон. 근데 요셉이 이제 야곱이 라반 집에 갔어요. Ошол Жакып Лабандын үйүнө барат. 그 집이 어떻게 됐을까요? Ошондо анын үйү менен эмне болду? 성경 창세기 30장 27절에 보면요. Ыйык жазуудан башталыш 30-бөлүм 27-аятты карасак, 이제 라반이 이제 야곱에게 말을 하고 있는 бул 겁니다. Лабандын Жакыпка айтып жаткан сөздөрү. 한번 읽어 Мен 보실래요? окуп берейин. Ошондо Лабан: "О, мен сенин алдыңда ырайым тапсам гана, Теңир мага сен үчүн бата бергенин билип турам" деди. 자, 라반이 그게 큰 부자가 아니었는데 Лабан андай деле бай адам болгон эмес. 야곱이 그 집에 가서 일을 하다 보니까 Бирок Жакып алардын үйүнө барып ошол жактан иштегендиктен 라반이 점점점 부자가 된 거예요. Лабан акырын-акырындан байып баштаган. 라반이 말하잖아요. Лабан деле айтып атпайбы? 여호와께서 너로 인하여 내게 복 주셨다. Теңир мага сен үчүн бата бергенин билип турам дейт. 여호와께서 너로 인해 내게 복 주신 걸 내가 깨달았노라. Теңир мага сен үчүн бата бергенин билип турам 분명히 말하고 있죠. деп так эле айтып жатат. 그리고 30절에 보면 Аны 30-аятты карасак, 우리 같이 읽어 보실까요? бул аят болсо баарыбызча окуйлу. Мага чейин сенин малың аз эле, азыр көп болуп калды. Мен келгенден тартып, Теңир сага батасын берди. Эми мен качан өз үйүм үчүн иштейм деди. 그 성경을 잘 봐야 됩니다. ыйык жазууну жакшылап караш керекпиз. 의인 때문에 가정이 얼마나 큰 축복을 받게 되는지, Ушул адил адам үчүн ошол үй бүлөгө кандай чоң бата келгенин, 의인 한 사람 때문에 бир адил адам үчүн 나라가 얼마나 큰 축복을 받게 되는지 бир мамлекет кандай чоң бата алганын 우리 성경을 통해 분명히 배우셔야 돼요. биз ыйык жазуу аркылуу так үйрөнүш керекпиз. 야곱이 라반에게 말하지 않습니까? Жакып бул жакта Лабанга айтып атат: 내가 오기 전에 "Мага чейин 외삼촌 당신 소유가 적었습니다. сенин малың аз эле. 하지만 내가 온 다음에 Азыр 번성하여 때를 이루었나이다. көп болуп калды" дейт. 나의 공력을 따라 여호와께서 삼촌에게 복을 주셨습니다. Мен келгенден тартып Теңир сага батасын берди. 라반도 분명히 알고 있고 Лабан деле бул жөнүндө так түшүнүп атат. 야곱도 분명히 알고 있잖아요. Жакып да так эле билип атат. 나 때문에
이 집이 큰 축복을 받았다. Мен үчүн бул үй бүлө чоң бата алды деп. 큰 부자가 되었다. Аябай бай болуп калды деп. 분명히 성경은 말씀해 주고 있죠. Ыйык жазууда так эле жазылып турат. 실제 책의 역사를 한번 공부해 보자고요. Чындап эле дүнөлүк тарыхты деле карасак, 복음을 받아들인 그 나라가 잘 삽니까? 잘 못 삽니까? мындай жакшы кабарды кабыл алган мамлекеттер жакшы жашап атабы же жаман жашап кеттиби? 다 잘 살아요. Баары эле жакшы жашап атпайбы? 저는 한국 사람이잖아요. Мисалы үчүн мен кореймин. 저는 어릴 때 한국 정말 가난했습니다. Мен кичинекей кезимде эле Корея аябай жакыр мамлекет болгон. 한국에 전기도 안 들어왔어요. Кореяда свет да жок болчу. 뭐 수돗물이 어디 있습니까? Мындай раковинада суу деле жок. 고기를 어떻게 먹어요? Этти каяктан жемек элең? 1년에 고기 2번, 3번 고기 먹었습니다. Жылына этти жесең ошо 1 же 2 эле жолу жейсиң. 그것도 많이 먹은 것도 아니고요. Ал дагы аябай көп эмес. 물에 담궈 물에 삶아 가지고 Аны сууга бышырып, 그 국물 조금씩 얻어 먹었어요. ошол мындай шорпосу менен акыры аздан 왜 жечүсүң. 너무 가난하기 때문입니다. Аябай жакыр болгондуктан. 그게 한국이었어요. Корея ушундай мамлекет болчу. 한국에 이제 복음이 들어왔죠. Бирок кийин Кореяга жакшы кабар кирди. 한국 지금 얼마나 잘 사는 나라가 Азыр 됐습니까? Корея кандай жакшы жашаган мамлекет болуп калды. 세계 10번째로 잘 사는 나라가 되어 있잖아요. Дүйнөдө бай мамлекеттердин ичинен 10-орунда турат азыр. 저는 그걸 직접 눈으로 봤어요. Бул нерсени мен өз көзүм менен көрдүм да. 어릴 때 학교 다닐 때 저 밥 못 먹었습니다. Анткени мен кичинекей кезимде мектепте окуганда тамак жей алчу эмесмин. 굶는 아이들이 굉장히 많았어요. Ачка жүргөн балдар аябай көп болчу. 그래서 미국에서 Ошол себептен 많은 밀가루를 원조로 보내주었어요. Америкадан мындай унду көп жиберишчү. 그 밀가루로 빵을 만들어서 Ошол ундан нан жасап, 학교 상식 나눠주는 거예요. мектептен таратып берчү. 지금도 기억이 생생합니다. Азыркыга чейин ошол нерселер эсимде. 날마다 먹지도 못해요. Аны деле күнүгө жей алчу эмеспиз. 이틀에 한 번씩 2 күндө бир. 딱 요만 빵 하나 줍니다. Ушундай кичинекей нан берчү. 그게 점심이었어요. Ушул түшкү тамак болчу. 지금은요 Азыр болсо 얼마나 잘 사는 나라가 됐어요. кандай жакшы жашаган мамлекет болуп 우리 калды. 분명히 보셔야 돼요. Ушул нерсени биз жакшы караш керекпиз. 그리고 여러분 요셉 아시죠? Сиздер Жусупту билесиздер да. 예, 야곱의 11번째 아들 요셉. Жакыптын 11 уулу Жусуп. 야곱 요셉을 정말 사랑했습니다. Жакып Жусупту аябай сүйгөн. 그런데 위에 10명의 형들이 요셉을 미워했잖아요. Бирок анын 10 агасы Жусупту жек көргөн болчу. 왜 아버지가 11번째 아들 요셉만 사랑하니까? Анткени атасы 11 уулу Жусупту гана аябай сүйгөндүктөн. 물론 그 이유가 있죠. Албетте анын себеби бар 잘 да. 아실 겁니다. Аны жакшы эле билесиздер. 야곱에게 4명의 부인이 있었고 Жакыптын 4 аялы болгон. 제일 사랑하는 부인은 한 명이었거든요. Бирок сүйүктүү аялы бирөө эле болгон. 이름이 라헬입니다. Анын аты Рахел. 그 라헬이 난 아들이 요셉이거든요. Ошол Рахел төрөп берген уулу 그리고 Жусуп болгон. 12번째 베냐민 낳다가 라헬이 죽어버렸죠. Анан Рахел болсо кийин Бенджаминди төрөп атып өлүп калат. 그러니까 아버지 야곱은 요셉을 너무너무 사랑했던 거예요. Анын атасы Жакып болсо Жусупту аябай сүйгөн. 근데 이제 형들은 요셉을 시기하고 미워했죠. Бирок анын агалары Жусупту жек көрүп ага көз артышчу. 결국 들에서 양을 키울 때 Анан кийин ошо талаада кой кайтарып жүргөндө 요셉이 아버지 심부름으로 왔고 атасы жумшагандыктан Жусуп ал жакка аларга барат. 요셉을 죽이려고 하다가 Ошондо алар Жусупту өлтүрөбүз деп атышып, 죽이지 못하고 애굽의 종으로 팔아버리지 않습니까? өлтүрбөстөн Мисирге кулчулукка сатып жиберишет. 그때가 17살에 종으로 팔려간 거예요. 17 жашында кулчулукка сатылып кетет. 얼마나 슬펐을까요? Канчалык кайгырды. 아버지 사랑을 받던 그 자녀가 Атасынын сүйүүсүн алып жашаган баласы 그 다른 나라의 종으로 팔렸으니까 башка мамлекетке кулчулукка сатылып кетти. 얼마나 고생을 많이 했겠어요. Канчалык кыйналды. 근데 참 놀라운 일이 생겼습니다. Бирок аябай таң калыштуу иш болот. 요셉을 산 사람이 애굽의 보디발이라는 장군 집이에요. Жусупту сатып алган адам Мисирдеги Патипар деген мындай сарай башкаруучусу болгон. 근데 그 보디발 장군 집이 Бирок ошол Патипардын үйү 이 요셉 때문에 점점점 더 잘 되고 있잖아요. Жусуп үчүн анын үйүнүн иштери аябай жакшы болуп баштайт. 그래서 창세기 39장 4절 5절에 보면요. Ошон башталыш 39-бөлүм 4-5 аяттарды карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Ошентип Жусуп мырзасынан ырайым таап, ага кызмат кылып жүрдү. Ал Жусупту өз үйүнө башкаруучу кылып койду. Өзүнүн колундагысынын баарын ага тапшырды. 이 보디발 장군이 보니까 요셉이 정말 착실하잖아요. Патипар карасам, Жусуп аябай ишенимдүү адам болот. 정말 성실하게 일을 하고 Yani ишенимдүүлүк менен өз ишин жакшы аткарып атат. 정말 저 요셉에게 하나님이 함께 하시네 그걸 본 거예요. Бул Жусуп менен Кудай чогуу турбай деп ошонусун көрдү да. 그래서 가정을 책임지는 총무로 세웠습니다. Ошол себептен ал өз үйүнө Жусупту башкаруучу кылып койду. 근데 그 일이 어떻게 됐습니까? Анан эмне болду? 같이 읽어 Бул 보시겠습니다. аят болсо барыбызча окуйлу.
Ал Жусупту өзүнүн үйүнө, колундагысынын баарына башкаруучу кылып койгондон тартып, Теңир Жусуп үчүн Мисирлик мырзанын үйүнө батасын берди. Теңирдин батасы анын үйүндөгү жана талаасындагы баардык мал мүлкүнүн үстүндө болду. 말씀 잘 한번 보십시오. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар, 보디발 장군이 요셉을 가정총무로 세우게 한 날부터 Патипар Жусупту өзүнүн үйүнө, колундагысынын баарына башкаруучу кылып койгондон тартып деп атат. 하나님께서 요셉을 위하여 이 애굽 사람 집에 복을 내리신 거예요. Теңир Жусуп үчүн ошол Мисирлик мырзанын үйүнө батасын берди деп атат. 바로 요셉 때문에. Жусуп үчүн 그 보디발 장군 집에 큰 축복을 내렸잖아요. Патипардын үйүнө батасын берди. 그래서 복이 그의 집과 밭과 모든 소유가 점점점 부자가 된 거예요. Теңирдин батасы анын үйүндөгү жана талаасында баардык мал мүлкүнүн үстүндө болду деп атат. 그래서 분명 기록이 되어 있죠. Бул жакта так эле жазылып турабы? 예, 하나님은 요셉 때문에 보디발 장군의 모든 것을 축복해 주신 거예요. Кудай Жусуп үчүн Патипардын бүт нерсесине батасын берди. 바로 의인 요셉 때문에요. Адил адам Жусуп үчүн. 또 그것만이 아니죠. Ал гана эмес, 요셉이 나중에 또 어려운 일도 겪었습니다. кийин Жусуп кыйынчылыкка да душар болот, 예, 감옥에도 들어가기로 했고요. түрмөгө да отуруп калат. 그다음 30살이 되었을 때 Анан 30 жашка келгенде 요셉이 애굽의 총리가 되잖아요. Жусуп болсо Мисирде башкаруучу болуп калат. 요셉 때문에 무슨 축복이 임하게 Ошондо 되었습니까? Жусуп үчүн ал жерге кандай бата келди? 애굽이 큰 부자가 되잖아요. Мисир аябай бай мамлекет болуп калды. 엄청난 부자가 되는 거예요. Аябай бай мамлекет болот. 애굽이란 나라가요. Мисир деген мамлекет. 그리고 주변 모든 나라를 다 구원하게 되잖아요. Анан тегерегиндеги башка өлкөлөрдүн баардыгына куткарып калды. 예, 7년 풍년, 7년 흉년이 오거든요. 7 жылдык молчулук жана 7 жылдык ачарчылык келмек. 요셉은 지혜롭게 일을 잘 했습니다. Жусуп болсо акылмандуулук менен ишти жүргүздү. 그래서 7년 풍년 때 많은 곡식을 잘 모아두었다가 7 жылдык молчулук учурунда бүт даан азыктарын топтоп коет. 7년 흉년 때요. Ал эми 7 жылдык ачарчылык учурунда 곡식을 팔았잖아요. ошол даанды сатат. 애굽이 제일 큰 부자 나라로 만들어주고 Мисирди аябай бай мамлекет кылып койду. 그리고 요셉 때문에 주변 모든 나라가 기근으로부터 구원을 받게 된 거예요. Жусуп үчүн тегерегинде башка өлкөлөр дагы ачкарчылыктан куткарылды. 누구 때문입니까? Ким үчүн болду? 예, 의인 한 사람 때문에. Адил бир адам үчүн. 우리 분명히 아셔야 됩니다. Ушул нерсени так билиш керек. 하나님은 의인 때문에 축복을 주시고 Кудай адил адам үчүн бата берет. 예, 의인이 없으면 Эгер адил адам жок болсо, 심판을 하시는 겁니다. анда соттойт. 이것도 분명히 아셔야 됩니다. Ушул нерсени дагы так билишибиз керек. 그래서 구원받은 사람은 바로 세상의 소금이라고 말씀하셨잖아요. Ошол себептен куткарылган адамдарды жердин тузусуңар деп атат. 아니 소금이 없으면 어떻게 될까요? Туз жок болсо эмне болот? 음식을 먹을 수도 없고 Анда тамакты деле жей албайсың, 약품을 만들 수도 없고 же эмне дары нерселерди жасай албайсың, 아무것도 할 수 없어요. эч нерсе кыла албайсың. 소금은 너무나 중요하고 필요한 겁니다. Туз аябай маанилүү сөзсүз керек болгон нерсе. 자, 아시겠죠? 자, Түшүнүктүүбү? 그런데 소금이 자기 일을 하기 위해서는요. Бирок туз өзүнүн ишин аткарыш үчүн 어떻게 되죠? эмне кылыш керек? 자신을 녹여야 돼요. Өзүн эритиш керек. 안 녹이면 안 되잖아요. Эрибей калса болбойт да. 녹아야지 음식의 맛이 나는 거죠. Эрисе анан тамактын даамы чыгат. 그래서 여기 욥기 6장 6절에 보시면 Аюб 6-бөлүм 6-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу койлуу. Даамсыз тамакты туз кошпой жешмек беле. Жумуртканын агында даам болмок беле. 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐. Даамсыз тамакты туз кошпой жешмек беле. 아무리 맛있는 고기를 준비해도요. Мындай аябай жакшы этти даярдаба, 소금이 없다면 эгер туз кошулбаса, 어떤 맛일 것 같아요? анын даамы кандай болот? 맛없어요. Даамы жок да. 먹을 수 없다 그 말이죠. жей албайсың. 소금은 꼭 필요하잖아요. Туз сөзсүз керек. 자, 왜 구원받은 사람을 보고 세상의 소금이라고 말씀을 Анда 하실까요? эмне үчүн куткарылган адамдарды силер жердин тузусуңар деп атат. 여러분 한번 생각해 보십시오. Сиздер да жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 내가 구원받기 전 상태를 한번 생각해 보십시오. Өзүңүздөрдүн куткаруу алганга чейинки абалыңыздарды ойлонуп көрүңүздөр. 어떤 삶을 살았는지. Кандай жашоо менен жашадыңыздар эле? 그리고 지금 구원받지 못한 사람을 한번 지켜보십시오. Анан азыр куткарылуу албаган адамдарды карап көрсөңүздөр. 어떤 삶을 살고 있습니까? Алар кандай жашоо менен жашап жатышат? 정말 소금 없는 맛없는 인생을 살고 있는 거예요. Туз кошулбаган, даамы жок жашоо менен жашап жатышат. 마음이 슬프고 жүрөктөрүндө кайгырып, 진짜 소망도 없고 чынык үмүтү жок, 많은 수고와 고생을 하면서 аябай көп эмгектенет, кыйналат. 정말 헛된 인생을
그림자처럼 살아가는 게 구원받지 못한 사람들이잖아요. Бул түйшүктүү жашоодо мына көлөкө сыяктуу жашаган адамдар бул куткарылбаган адамдар болуп атпайбы? 그게 우리의 구원받기 전 상태이기도 하고요. Биз да куткарып алганга чейин ошондой абалда 근데 болчубуз. 우리가 이제 구원을 받음으로써 Бирок биз куткарып алып калып, 우리에게 이제 마음에 기쁨이 찾아왔잖아요. биздин жүрөгүбүзгө кубаныч келбедиби? 그래서 우리가 무슨 일을 해야 됩니까? Ана ошол себептен биз кандай иш кылыш керекпиз? 우리도 다른 사람들에게 소금 역할을 해야 되는 거예요. Биз дагы башка адамдар үчүн туздун ишин аткарыш 그들에게 керекпиз. 진정한 기쁨과 행복을 주도록 노력해야 되고요. Аларга чыныгы кубаныч жана үмүттү бериш үчүн аракет 바로 кылыш керекпиз. 복음을 전함으로써 그 사람의 진정한 기쁨과 행복이 주어지지 않습니까? Анткени жакшы кабарды укканда ал адамдын жүрөгүнө чыныгы кубаныч жана үмүт пайда болот да. 그게 소금의 역할이라는 거죠. Ошо туздун ролу ушундай. 예, 소금은 녹아야 됩니다. Туз болсо эриш керек. 녹지 않으면 맛이 없어요. Эрибесе даам чыкпайт. 녹는 게 무슨 말이죠? Эрүү деген сөз эмнени түшүндүрөт? 자신을 완전히 희생한다는 말이에요. Өзүңдү толук түрдө курмандыкка алып келишиң керек деген сөз. 말씀 앞에 자신을 굴복시키고 Кудайдын сөздүн алдында өзүңдү багындырышың керек. 살아가는 삶을 말하고 있는 겁니다. Ушундай жашоону айтып жатат. 요한복음 12장 24절에서 분명히 말씀하고 있잖아요. Жакан 12-бөлүмдө деле так жазылган. 하늘이 미리 죽지 않으면 하늘 그대로 있고 Эгерде буудай дааны жерге түшүп өлбөсө анда ал бирөө ойдон калат. 그리고 죽음으로서 많은 열매를 맺느니라. Бирок өлсө көп түшүм берет. 예, 하늘이 미리 죽어야 열매를 맺죠. Буудай дааны өлсө анан түшүм берет. 소금이 녹아야 맛이 나죠. Туз эрисе анан даамы чыгат. 내가 희생한 삶을 살지 않는다면 Эгерде мен өзүмдү курмандыкка алып келген жашоо менен жашабасам, 어떻게 다른 사람이 기쁨을 줄 수 있겠어요? анда башка адамдарга кантип кубаныч алып келмек элем? 어떻게 맛있는 삶을 줄 수 있겠냐고요. Кантип даамдуу жашоону бермек элем? 여기 골로새서 4장 5절 6절에 보면요. Бул жакта Колосолуктарга 4-бөлүм 5-6 аятты 아주 карасак, 중요한 말씀을 하십니다. бул жакта абдан маанилүү сөз айтылган. 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул аяттарды баарыбыз чогуу окуйлу. Убакыттан пайдаланып, сырттагыларга акыл эстүүлүк менен мамиле кылгыла. Сөзүңөр туз менен татылгандай дайыма жагымдуу болсун. Ар бир адамга жооп бере билгиле. 이 외인은 물론 구원받지 못한 사람이죠. Албетте сырттагылар деген бул куткарылбаган адамдарды түшүндүрөт. 그들에게 지혜로 행하여 세월을 잘 아껴야 된다. Аларга убакытты пайдаланып акыл эстүүлүк менен мамиле кылгыла деп атат. 그리고 6절에서 말씀하시죠. Анан 6-аятта айтат: 너희 말을 항상 은혜 가운데 소금으로 고르게 함같이 하라. сөзүңөр туз менен татылгандай дайыма жагымдуу болсун 이 дейт. 말을 할 때 сүйлөгөндө 소금으로 고르게 함같이 말을 하라. сөзүңөр туз менен татылгандай дайыма жагымдуу болсун дейт. 소금을 넣으면 음식이 맛이 나잖아요. Мисалы үчүн тузду кошкондо тамак даамы 그렇죠? чыгат го. 그런 모습으로 말을 하라는 겁니다. Ошондойчо сүйлөгүлө деп атат. 바로 맛있는 말을 하라는 거죠. даамдуу сөз айтылгыла деп атат. 마음에 상처를 주는 말이 아니라 жүрөктү жаралаган сөздөрдү эмес, 마음에 기쁨을 주는 말. жүрөккө кубаныч берген сөздөрдү. 그런 말을 해야 됩니다. ушундай сөз айтыш керек. 왜냐하면요. Анткени 사람을 전도할 때 그렇게 해야 되잖아요. адамдарга жакшы кабар таратып жатканда ушундай кылыш керек да. 막 책망하고 аны ашкерелеп, 죄를 지적하고 күнөөсүн айтып, 이렇게 한다면요. ушундай кылсак, 그 사람이 구원받을 수 있겠습니까? ал адам куткарылып ала алабы? 그럼 우리가 잘못하고 있는 거예요. Андай кылсак биз туура эмес кылган 우리는 болобуз. 사람을 전도할 때 Биз адамдарга жакшы кабар таратып 또 жатканыбызда, 교회에서 형제와 자매를 대할 때도 물론 마찬가지고 албетте жыйындагы бир туугандар менен мамиле кылганда деле, 직장 생활도 마찬가지고 жумушта деле, 학교 생활도 마찬가지고 окууда деле, 모든 사람에게 말을 할 때 баардык адамдар менен сүйлөшкөндө, 마치 소금을 넣어서 음식이 아주 맛있는 것처럼 туз кошкондо тамак аябай даамдуу болуп калган сыяктуудай, 그런 마음으로 말을 하라는 겁니다. ошондой жүрөк менен сүйлөгүлө деп атат. 정말 그 사람이 꼭 구원받기를 간절히 원하는 그 마음이 있잖아요. Ал адамдын мындай куткарылсын аябай чын жүрөктөн каалоогон жүрөк бар го. 정말 간절한 마음이 있잖아요. Ошо чын жүрөктөн ушундай каалоо болот го. 진실된 말이 있잖아요. Ушундай чын жүрөктөн айтылган сөз. 예, 그런 말을 해야 됩니다. Ушундай сөз сүйлөш керек. 근데 잘못하게 되면 Эгер биз туура эмес кыла турган 사람들 болсок, 교회에서 점점 몰아낼 수 있습니다. адамдарды жыйындан чыгарып салышыбыз мүмкүн. 그러면 안 되는 거죠. Андай болуп калса болбойт. 소금으로 고르게 양같이 말을 해야 된다. Туз менен татылгандай дайыма жагымдуу болсун деп атат 그래서 сөзүңөр. 베드로 사도 이런 말을 하잖아요. Ошол себептен элчи Петр мындай 우리가 сөздөрдү 전도할 때 айткан. 이렇게 전도해야 된다. Жакшы таркатканыңарда мындайча таркатыш керексиңер деп атат. 베드로전서 3장 15절 16절 말씀입니다. 1 Петр 3-бөлүм 15-16 аяттар. 같이 읽어보겠습니다. Чогуу окуйбуз. Машаякты жүрөгүңөрдө теңир катар ыйык туткула. Силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган.
ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула. 이 말씀을 잘 한번 보십시오. Бул сөздү жакшылап караңыздар. 다른 사람에게 복음을 전할 때 우리가 어떤 마음을 가지고 있어야 되죠? Биз башка адамдарга жакшы кабар таркатып жатканыбызда биздин жүрөгүбүз кандай болуш керек экен? 첫 번째는 Биринчи, 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 Машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула дейт. 정말 주님의 자녀로서의 합당한 삶을 살아야 되고요. Болбосо теңирдин баласы катары татыктуу жашоо менен жашаш керек. 말로만 주여 주여 부르는 것이 아닙니다. сөз менен эле теңир деп айтуу эмес, 실제 그런 삶을 살아야 되고 чындап ошондой жашоо менен жашаш 또 керек. 이어지는 말씀이 있죠. Анан дагы улантылган сөз, 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга 대답할 말을 항상 예비하라고 그랬죠. ошо жооп берүүгө дайым даяр болгула деп атпайбы? 그리고 온유와 두려움으로 하고 Аны болсо момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула дейт. 그러니까 말씀을 준비해야 되는 Биз ошо 겁니다. сөзгө даярданышыбыз керек. 그냥 교회 갑시다 이렇게 하는 것이 아니고요. Жөн эле жыйынга жүр деп эле эмес, 그 사람에게 꼭 필요한 말, ошол адамга сөзсүз керек болгон сөз, 그 사람 마음을 기쁘게 하는 말, ал адамдын жүрөгүн кубанта турган сөз. 이런 말씀을 준비해서 Ошондой сөздү дайындап 설명해 줘야 돼요. түшүндүрүп бериш керек. 그리고 내가 받은 은혜를 잘 설명해 줘야 됩니다. Анан өзүбүздүн алган ырайымыбыз жөнүндө жакшы түшүндүрүп бериш керекпиз. 온유한 마음과 두려운 마음으로 하라고 그러잖아요. момундук жана коркунуч менен деп атпайбы? 마치 수술하는 의사처럼 Мисалы үчүн операция жүргүзүп аткан дарыгер сыяктуу. 칼을 들고 있습니다. Колдо бычак бар. 수술을 잘하면 그 사람이 살 수도 Анан эгерде 있겠지만 операцияны жакшы жүргүзсө ал адам тирүү калат. 수술을 잘못하게 되면 Эгерде операцияны туура эмес кылып алса, 칼을 잘못 쓰게 된다면 эгерде ошол бычакты туура эмес колдонуп алса, 환자가 죽어요. анда ал бейтап өлүп калат. 그런 마음으로 우리 복음을 전해야 됩니다. Биз жакшы кабарды ушундай жүрөк менен таратыш керекпиз. 그래서 온유와 두려움으로 하고 Ошол себептен момундук жана коркунуч менен деп атат. 또 16절에 보면 Анан 16-аятты карасак, 똑같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты да баарыбыз чогуу окуйлу. Абийириңерди таза сактагыла. Машаяк жолундагы таза жашооңор үчүн силерди жамандык кылуучулар катары жамандагандар уялгандай болушсун. 예, 선한 양심을 가져야 된다. Абийириңерди таза сактагыла. 우리는 선한 삶을 살아야 돼요. Биз таза жашоо менен жашаш керекпиз. 그래서 우리가 복음 전하는 말 외에는 사실 다른 말 들으면 안 됩니다. Биз жакшы кабар таркатып жаткандыгыбыздан тышкары башка жаман иш кылышыбыз үчүн жаманат болсок болбойт. 왜 이렇게 못 살아? Эмнеге мынтип жашай албайсың? 왜 이렇게 이런 것도 못 Эмне 해? үчүн ушундай кыла албайсың? 이런 말 들으면 안 되잖아요. деген сөздү уксак болбойт. 우리 모든 사람에게 기쁨을 드려야 기쁨을 줘야 되는데 Биз адамдарга кубаныч тартуулаш керекпиз. 우리가 함부로 살고 Бирок биз ой келди жашап, 죄짓고 살고 күнөө кетирип жашап, 거짓말하고 жалган айтып, 술 먹고 ичимдик ичип, 막 함부로 살아간다면 ошентип өзүбүздүн оюбуз боюнча ой келип жашай берсек, 어떻게 되겠습니까? анда эмне болот? 안 되는 거죠. Болбойт да. 그래서 우리가 복음 전하는 말 외에는 비방을 들으면 안 되는 겁니다. жакшы кабар таркатып жатасыңар деген айыптоодон башка айыптоо уксак болбойт. 그래서 선한 양심을 가져라. Ошол себептен абийириңерди таза сактагыла дейт. 말을 할 때도 сүйлөгөндө дагы 소금으로 고르게 하는 것처럼 말을 해야 된다. сөзүңөр туз менен татылгандай жагымдуу болсун деп атат. 이렇게 우리에게 분명히 교훈해 주고 계시는 거예요. Бизге ушундай насаат берип атат. 바로 그것이 소금이 해야 될 일이잖아요. Бул ошо туз кыла турган иш. 그렇죠? туурабы? 그런데 우리가 소금이 만일 그 맛을 잃어버리게 된다면 Бирок эгерде туз өз дамын жогото турган болсо, 어떻게 될까요? эмне болот ага? 누가복음 14장에 보면 Лука 14-бөлүмдү карасак, 우리 같이 한번 읽어보실까요? бул аятты чогуу окуйлук. Туз жакшы нерсе, бирок туз өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтирүүгө болот. Топуракка да, кыкка да кошууга жарабагандыктан аны төгүп ташташат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун. 소금이 정말 좋은 거지만 Чындап эле туз аябай жакшы нерсе, 맛을 잃어버린다면 бирок туз өзүнүн даамын жоготсо, 쓸데가 없다고 말씀을 하시는 анда ал жараксыз болуп калат. 땅에도 필요 없고 Топуракка дагы жараксыз, 또 밭에 그름으로도 쓸 수도 없고 аны кыкка кошууга да жараксыз. 그냥 길바닥에 버려진다. Ошол себептен аны жоңана жолго төгүп ташташат. 자, 이 당시 소금이 어디서 나왔는 줄 아십니까? Бул учурдагы тузду каяктан алышчу билесиздерби? 대부분 이제 땅에서 소금을 캐요. Көбүнчө мындай жерден казып алышчу. 바에서도 소금을 캐고
산에서도 소금을 캐고요. тоодон ошо таштардан дагы тузду алышчу. 또 이스라엘 사해 바다가 있잖아요. өзгөчө Ысрайылда өлүк деңиз барго. 주변에 다 소금이잖아요. Анын тегерегинин баары туз болуп турат да капта. 그래서 그 입구에서 소금을 캐는 겁니다. ошол жактан тузду казып алчу. 근데 소금이 깨끗하지가 않잖아요. ошондо сыртта болсо туз таза болбойт да. 많은 불순물이 섞여 있어요. ичинде көп нерсе аралашып болот. 그래서 보관을 잘 해야 됩니다. аны жакшы сакташ керек да. 근데 보관을 잘못하게 되면 эгерде жакшы сактабаса, 짠맛이 다 사라져 버린대요. анда мындай жана туздуу дамы жок болуп кетет дейт. 먹었는데 맛이 안 나는 거죠. мындай жесең туздун дамы жок да. 어떻게 할까요? аны эмне кылат? 이걸 밭에다 뿌리면 큰일 납니다. аны мындай талаага сепсе болбойт. 밭에 농사가 안 되죠. аны мындай жер жакшы иштетилбей калат го. 반드시 길바닥에 뿌려야 돼요. ошо жер мындай жакшы иштетилбей, азык түлүк жакшы түшүм бербей калат. ошондуктан жолго себиш керек. 왜? 사람이 밟고 지나가야 되니까. анткени адамдар мына тепсеп өтүш керек 그러니까 да. 소금이 정말 너무너무 귀한 거지만 туз негизи аябай баалуу нерсе, 맛을 잃어버린다면 бирок дамын жоготсо 정말 처치곤란이 되는 거예요. 어디 버릴 때가 마땅한 곳이 없는 거예요. аны таштай турган дагы ылайык жер жок болуп калат. 땅에 함부로 뿌리게 되면 эгерде ойлонбой эле бир жерге төгүп 그게 салса, 농사가 안 되거든요. анда ал жерде мындай жер иштетилбей калат. 그러니까 잘 뿌려야 돼. аны төккөнү дагы мындай жакшылап төгүш керек да. 사람이 길가에다 뿌리는 거예요. адамдар басып жүргөн жолго төгүшөт. 진짜 사람들에게 조롱과 비난을 당하는 겁니다. андай адам болсо адамдар тарабынан шылдыңга кабылат. 바로 구원받은 사람이 소금의 역할을 못 한다면요. эгерде куткарылуу алган адам туздун ролун аткара албай жатса, 마치 맛을 잃은 소금처럼 되고 дамын жоготкон туз сыяктуу болуп калат. 길에 버리워진다. аны жолго төгүп ташташат. 중요한 교훈의 말씀을 해주시지 않습니까? ушундай маанилүү сабак берип атат. 우리 분명히 알아야 됩니다. ушул нерсени биз так билишибиз керек. 너희는 세상의 소금이다. силер жердин тузусуңар. 절대 없어서 안 될 너무나 중요한 존재다. негизи жок болсо болбогон аябай керектүү адамдарсыңар дейт. 너 한 사람 때문에 бир адам үчүн 가족이 축복을 받고 үй бүлө куткарылып атат. 그 동네가 축복을 받고 же ошол ал жашаган жер куткарылып 그 атат. 나라가 축복을 받을 수도 있는 бат алып атат. ошол мамлекетте бат алып атат. 내가 그 일을 안 함으로 해서 бирок мен ошол ишти аткарбагандыктан 맛을 잃어버리게 된다면 даамымды жоготуп алсам, 아무데도 쓸 데가 없다. анда эч бир жерге жарактуу болбой калат. 분명히 말씀해 주고 계신 거예요. ушул нерсени так түшүндүрүп атат. 우리 말씀은 정말 교훈을 받아야 돼요. биз ушул сөз аркылуу сабак алыш 그리고 керекпиз. 또 한 가지 말씀을 더 하셨죠. анан дагы бир сөздү айткан болчу. 같이 한번 бул 읽어보시겠습니다. аятты барышча окуйлу. силер дүйнөнүн жарыгысыңар. тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт. 예, 너희는 세상의 빛이다. силер дүйнөнүн жарыгысыңар. 산 위에 있는 동네가 숨기우지 못할 것이요. тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт. 사실 구원받기 전 우리의 모습은요. негизи куткаруу алганга чейин биз деле 어두운 가운데 살아가고 있었잖아요. караңгылыкта жашачу эмес белек. 진리가 무엇인지도 모른 채, чындык эмне экенин билчү эмеспиз. 진정한 삶의 목적이 무엇인지도 모른 채 жашоонун чындыгы максаты эмнеде экенин да билчү эмеспиз. 그냥 살아갔잖아요. жөн эле жашап жүрчүбүз. 남들 따라서 다니고 башкаларды ээрчип жүрчүбүз. 진짜 어두운 가운데 살아갔습니다. чындап караңгылыктын ичинде жашачубуз. 그런데 이사야서 9장 2절에 보면 бирок ышая 9-бөлүм 2 аятты карасак, 이사야 선지가 예언한 말씀이 있잖아요. ышая пайгамбардын айткан пайгамбарчылыгы бар. 읽어보실래요? мен окуп берейин. караңгыда жүргөн эл улуу жарыкты көрөт. өлүм көлөкөсү өкүм сүргөн өлкөдө жашагандардын үстүнө жарык жаркырайт. 예, 흑암에 가는 백성이 큰 빛을 보았고 караңгыда жүргөн 엘 улуу жарыкты көрөт. 또 사망에 그들진 땅에 거하는 자에게 빛이 비치도다. өлүм көлөкөсү өкүм сүргөн өлкөдө жашагандардын үстүнө жарык жаркырайт. 우리 이 말씀을 마태복음에서도 인용을 하고 있죠. бул сөздү Матай китебинде да колдонгон. 바로 예수님에 대해서 말씀하시면서 이 말씀을 인용하고 있잖아요. ыйса жөнүндө айтып жатып ушул сөздү колдонгон болчу. 요한복음 1장에 보면 Жакан 1-бөлүмдө 예수님은 빛으로 세상에 오셔서요. ыйса бул дүйнөгө жарык болуп келген. 그래서 각 사람의 빛을 비춰주고 있잖아요. ар бир адамды жарык кылды. 이제 구원받은 사람은요. ал эми куткарылган адамдар 이제 어둠 속에 살고 있는 사람이 아니에요. эми караңгынын ичинде жашап аткан адамдар эмес. 빛 대신 주님이 내 속에 들어오셨기 때문에 жарык болгон теңир менин ичиме киргендиктен 우리 이제는 эми биз 어둠의 자녀가 아니라 караңгылыктын балдары эмеспиз. 바로 빛의 자녀가 되었잖아요. жарыктын балдары болуп калдык. 그렇죠? туурабы? 그리고 이제 빛을 이제 사람들에게 비춰줘야 되는 거예요. эми ошол жарыкты башка адамдарга жаркыратышыбыз керек. 그러니까 우리가 해야 될 일이라는 겁니다. бул болсо биз кыла турган иш. 자, 예수님은 태양이십니다. мына ыйса күн болуп атат. 구원받은 사람들은 ал эми куткарылган адамдар 뭘까요? эмне деп ойлойсуздар? 달. ай.
달 스스로 빛을 내지 못하지만 ай өзү жарык чыгара албайт. 예, 태양으로부터 빛을 받아서 빛을 비추지 Бирок 않습니까? ал күндөн жарык алып анан ошол жарыкты жаркыратат да. 우리가 그 일을 해야 되는 거예요. Биз да ошондой иш аткарыш керекпиз. 이게 환한 달이 돼야 되겠죠? Биз аябай мына жаркыраган ай болушубуз керек. 근데 어떤 달은요, Бирок кээ бир айлар 그냥 보일락 말락한 달도 있죠. кээде ай мындай көрүнөр көрүнбөс болуп көрүнүп калат го. 그러면 안 될 겁니다. Андай болуп калсак болбойт. 이 세상에 빛이라라고 말씀을 하십니다. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар деп атат. 바로 예수님이 빛이시고 Ыйса жарык болуп атат. 우리는 빛을 받아서 다른 사람에게 비치는 바로 빛이라는 거죠. Биз болсо ошол жарыкты алып башка адамдарга жаркыраткан жарык болуп атабыз. 그래서 산 위의 동네가 숨기우지 못할 것이요. Тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт дейт. 산 위에 동네가 있으면 숨길 수가 없죠. Эгерде шаар тоо үстүндө болсо ал жашырына албайт да. 그처럼 구원받은 사람은요, Ошол сыяктуу куткарылган 우리 адамдар 믿음을 숨길 수가 없는 거예요. биз өзүбүздүн ишенимибизди жашыра албайбыз. 우리 지난주에 성령에 대해서 말씀을 배웠잖아요. Өткөн жумада ыйык рух жөнүндө сөз үйрөнбөдүкпү? 자, 구원을 받을 때 성령을 선물로 받습니다. Биз куткарылганда ыйык рухту белек алганбыз. 성령은 무슨 일을 하시죠? ыйык рух кандай иш менен алектенет? 예, 하나님이 예수님을 통해서 하신 그 일을 전하는 일을 하시지 않습니까? Кудайдын ыйса аркылуу аткарган ишин таркатуу ишин аткарат да. 바로 성령이 하시는 일이에요. Бул ыйык руктун иши. 그러니까 구원받은 사람은 가만히 있을 수가 없는 겁니다. Ошол себептен куткарылган адамдар жөн жүрө албайт. 그냥 저절로 복음을 전하고 싶어요. өзүн өзү эле жакшы айткысы келе берет. 확실하게 눈을 떴잖아요. Анткени көзүм так ачылды да. 그러니까 어둠 속에 살아있는 사람들이 보이는 겁니다. 나는 көзүнө караңгылыктын ичинде жашап аткан адамдар көрүнүп атат да. 지금 저 사람은 지금 잘못된 길로 가고 있는데 Тетик адамдар туура эмес жолдо жүрөт да азыр. 저 길이 아닌데 Бул ал туура эмес жолда 말하고 싶잖아요. деп айткың келет го. 자연스럽게 그 말이 마음속에서 나오는 거예요. өзүн өзү эле жүрөктөн ушундай сөз чыгат. 왜 그러죠? Эмне үчүн? 바로 빛이 내 속에 들어오셨기 때문에. Анткени жарык менин ишиме киргендиктен. 그래서 우리는 어떤 삶을 살아야 됩니까? Ошондо биз кандай жашоо менен жашашыбыз керек? 그래서 에베소서 5장 8절에 보시면 Эфестиктерге 5-бөлүм 8-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлуу. Силер бир кезде караңгы элеңер, бирок азыр теңир аркылуу жарык болдуңар. Жарыктын балдары катары жашагыла. 예, 전에는 어둠이었죠. Силер бир кезде караңгы элеңер дейт. 그러나 이제는 бирок азыр 주 안에서 빛이라. теңир аркылуу жарык болдуңар. 빛의 자녀들처럼 행해야 된다. Жарыктын балдары катары жашагыла. 이게 무슨 말일까요? Бул кандай маанидеги сөз? 자, 하나님은 빛이시죠. Кудай жарык туурабы? 그리고 구원받은 사람과 항상 함께 동행하십니다. Жана ал болсо дайым куткарылган адамдар менен чогуу жүрөт. 그런 주님과 동행하기 위해서 Ошондой теңир менен чогуу бир жолдо жүрүш үчүн 우리가 어떤 삶을 살아야 될까요? биз кандай жашоо менен жашашыбыз керек? 더 이상 어두운 가운데 살아가면 안 된다는 말씀입니다. Караңгылыктын ичинде жашай берсеңер болбойт деген сөз. 주님은 나를 떠나가지 않으세요. Теңир мени таштап кетпейт. 영원히 우리와 함께 하십니다. Ал түбөлүк биз менен чогуу. 내가 어디 가든지 간에 Мен каяка барбайын? 내가 학교에 가든 Мен окууга барамбы? 직장에 가든 Жумушка барамбы? 집에 있든 Үйдө боломбу? 교회에 있든 Жыйында боломбу? 주님은 우리를 떠나지 않잖아요. Теңир бизди таштап кетпейт. 우리는 모든 삶이 주님과 동행하는 삶이에요. Биздин бүт жашообуз теңир менен бир жолдо басып бара жаткан жашоо. 주님은 빛 가운데 계신 분이고 Теңир болсо жарыкта жашайт. 우리가 주님과 동행하기 위해서는 Биз дагы теңир менен бир жолдо басыш үчүн 우리도 당연히 빛 가운데 살아야 되는 거예요. биз дагы албетте жарыктын ичинде жашашыбыз керек. 근데 이런 사람들이 있죠. Бирок мындай адамдар бар го. 나는 구원 받았습니다. Мен куткарылып алдым 그렇게 말하면서 деп айтып туруп, 자기 마음대로 사는 사람이 있어요. өзү каалагандай жашаган адам бар. 어두운 가운데 사는 사람이 있습니다. Караңгылыктын ичинде жашаган адам бар. 그건 그 사람의 믿음이 잘못된 믿음이겠죠. Андай адамдын ишеними туура эмес ишеним да. 그래서 요한일서 1장 5절에 보시면요. Ошол себептен 1-бөлүм 5-аятты карасак, 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Биз Машаяктан уккан жакшы кабарды азыр силерге жарыялап жатабыз. Кудай жарык, анда эч кандай караңгылык жок. 6절도 Эгерде аны менен мамилебиз бар деп жатсак, бирок караңгылыкта жүрсөк, анда жалган айтып жатабыз жана чындык боюнча мамиле кылган жокпуз. 자, 하나님 우리를 구원하신 이유는 Кудай бизди куткарылганын себеби 이제 우리와 동행하고 교제하기 위해서 우리를 구원해 주셨잖아요. эми биз менен бир жолдо басып, биз менен баарлашыш үчүн куткарып алды да. 우리가 어떤 삶을 살아야 됩니까? Ошондо биз кандай жашоо менен жашашыбыз керек? 우리도 빛 가운데 살아야 되는 거예요. Биз дагы жарыктын ичинде жашашыбыз керек. 6절에서 말씀하고 있잖아요. 6-аятта айтып атпайбы?
우리가 그러니까 사귐이 있다고 말하면서 эгерде биз Кудай менен мамилебиз бар деп жатсак, 여전히 어두운 가운데 행한다면 бирок караңгылыкта жүрсөк, 거짓말하고 있는 것이고 анда жалган айтып жатабыз. 진리를 행치 아니하는 거다. Жана чындык боюнча мамиле кылган жокпуз. 7절에 보면 7 аятты карасак, 같이 읽어보실까요? бул аят болсо баарыбызча окуйлу. Ал жарыкта болгон сыяктуу биз да жарыкта жүрсөк, анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар. Жана анын уулу Ыйсанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт. 이 말씀을 잘 한번 생각해 볼게요. Бул сөздүн үстүнөн жакшылап ой жүгүртүп көрөлү. 주님이 빛 가운데 계신 것 같이 Теңир жарыкта болгон сыяктуу 우리도 빛 가운데 행하면 биз да жарыкта жүрсөк, 우리가 서로 사귐이 있고 анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар. 그렇죠? Туурабы? 자, 빛 가운데 행한다는 말이 무슨 말일까요? жарыкта жүрүү деген эмнени түшүндүрөт? 죄를 전혀 안 짓는다. 그런 말일까요? Күнөө такыр кетирбей каласыңар деген майндай сөзбү? 그럴 수 있을까요? Ошондой боло алабызбы? 물론 마음은 그런 마음 가지고 있죠. Албетте жүрөгүбүздө ошондой каалоо бар. 그런데 Бирок 살다 보면 또 죄가 나오잖아요. жашап атканда күнөө чыгып кетет го. 그죠? Туурабы? 근데 빛 가운데 행한다는 말이 무슨 말일까요? Ана ошондой болсо, жарыкта жүрүү деген бул кандай маанидеги сөз? 죄를 아예 안 짓는다 그런 말이 아니고요. күнөө такыр кетирбей каласыңар деген сөз эмес. 우리가 빛 가운데 살다가 딱 죄를 발견하게 Мисалы 되잖아요. үчүн биз жарыкта жашап жатып, күнөөнү көрүп калабыз го. 어떻게 되죠? Ошондо эмне кылыш керек? 바로 즉시로 자백을 해야 되잖아요. Ошол замат ошол күнөөбүздү мойнубузга алып ачык айтыш керекпиз. 다시 신앙을 회복해야 된다 그런 말이에요. Анан кайра ишенимибизди калыбына келтиребиз деген сөз. 여기 요한일서 1장 9절의 Бул 말씀이잖아요. 1-жакан 1-бөлүм 9-аяттын сөзү болуп жатпайбы? 같이 읽어보실까요? Бул аятты баарыбызча окуйлу. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди баардык адилетсиздиктен тазалайт. 자, 우리가 우리 죄를 자백하면 Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак дейт. 주님은 미쁘시고 우로서 우리 죄를 사해 주시고 ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет 우리를 모든 불에서 깨끗게 하실 것이다. жана бизди баардык адилетсиздиктен тазалайт. 자, 이 말씀에 이제 오해하는 사람들이 있습니다. Бирок ушул сөздү туура эмес түшүнгөн адамдар бар. 이 말씀은 구원받은 사람에게 하시는 말씀입니다. Бул сөз куткаруу алган адамга карата айтылып аткан сөз. 하나님의 자녀가 된 사람이 Кудайдын баласы болуп калган адам 주님과 동행하는 삶 속에서 Теңир менен бир жолдо басып бара жаткан жашоодо, 빛 가운데 삶을 살아가는 삶 속에서 жарыктын ичинде жашап жаткан жашоосунда 혹시 죄가 들어오게 되면 күнөө кирсе ага, 즉시로 죄를 자백하라는 말씀이잖아요. ошол замат күнөөңдү мойнуңа алып ачык айт деген сөз. 그게 맞잖아요. Ушундай туура да. 아버지와 자녀가 있습니다. ата менен уу баласы бар. 둘이 너무너무 사랑해요. Экөө бири-бирин аябай жакшы көрөт. 아버지 자녀를 사랑합니다. Атасы баласын аябай сүйөт. 자녀는 아버지 말씀을 잘 들어요. Баласы да атасынын сөзүн угат. 근데 자녀가 이제 큰 죄를 지어서 Бирок баласы бир чоң күнөө кетирди 이제 дейли. 문제가 생기죠. Анда чоң эмне көйгөй жаралат да. 이제 아버지와 아들 간에 큰 문제가 생기지 Бул 않습니까? болсо ата менен уулдун ортосунда маселе жаралат. 아들이 어떻게 해야 되죠? Анда уулун эмне кылыш керек? 아버지 제가 잘못했습니다. Атасына келип уулу, ата мен туура эмес кылып алдым. 다신 그런 죄를 짓지 않겠습니다. Бул күнөөнү мен кайра кайталабайм. 바로 그것이 자백한다는 거예요. Ушундай кылганы күнөөсүн мойнуна алып ачык 이 айтканы да. 말씀은 아버지와 아들 관계에서 Бул сөз болсо эмне? Ата менен уулдун ортосунда, 빛 가운데 동행하는 삶 속에서 жарыктын ичинде чогуу бир жолдо басып бара жаткан жашоодо, 빛 가운데 내 죄를 발견하게 되면 жарыктын ичинде өзүмдүн күнөөмдү көрүп калсам, 즉시로 자백할 것을 말씀해 주고 있는 거예요. ошол замат мойнуңа алып ачык айт деген сөз. 근데 구원받지도 못한 사람이 Бирок куткарылбаган эле адам 이 말씀을 딱 보고요. ушул сөздү көрүп алып, 죄를 지으면 자백하면 용서를 받는 것이구나 생각하면 안 됩니다. күнөө кетирип анан кечирим сурап койсом, күнөөмдүн баарын кечирип калып турбайбы деген майндай сөз эмес. 여러분 생각해 보자고요. Биз деле ойлонуп көрсөк, 세상에도 법이 있습니다. бул дүйнөдө деле мыйзам бар го. 내가 사람을 죽였어요. Мен киши өлтүрдүм дейли. 어디 가죠? Анан киши өлтүрсөм каяка барам? 감옥에 들어갑니다. Түрмөгө барам да. 감옥에 갇힌 거 죄인이에요. Ошол 죄수가요. түрмөгө отуруп калган кылмышкер 자기 죄를 자백한다고 해서 өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып ачык айтып койду деп эле, 자기가 지은 죄를 뉘우친다고 해서 анан көтөргөн күнөөсүн мойнуна алып атат деп эле, 눈물로 용서를 빈다고 해서 аябай ыйлап кечирим сурап атат деп эле, 그 죄가 용서가 됩니까? анын күнөөсүн кечирип коебу? 당연히 안 되죠. Албетте болбойт да андай. 이 세상 법도 그렇습니다. Бул дүйнөнүн мыйзамы деле ушундай болуп атат. 지은 죄는 반드시 대가를 갚아야 돼요. Кетирген кылмыш үчүн сөзсүз төлөш керек. 근데 하나님은 거룩한 분이신데 Кудай болсо ыйык Кудай. 지옥 갈 비참한 죄인이 Анан ошондо тозокко түшүш керек болгон аянычтуу күнөөкөр 죄를 지을 때마다 자백한다고 용서를 받는다? 그 말이 안 되잖아요. күнөө кетирген сайын эле күнөөсүн мойнуна ачык айтып койсо күнөөсү кечирилет десе, аны туура эмес болуп калат да.
그러니까 성경을 잘 읽어보셔야 돼요. ошол себептен ыйык жазууну туура окуш керек. 요한 1서 1장 1절부터 말씀하고 있잖아요. Биринчи жаккан биринчи бөлүм биринчи айттан баштап эле айтып атпайбы? 바로 하나님은 구원받은 사람과 서로 교제를 한다. Кудай болсо куткарылган адамдар менен баарлашат. 한 사람이 구원받게 되면 하나님의 자녀가 되고 Бир адам куткарылганда Кудайдын баласы болуп калат. 이제 그 날부터 Анан ошол күндөн тартып 하나님과 예수님과의 친밀한 교제가 이루어진다. Кудай менен жана Ыйса менен болгон тыгыз баарлашуу башталат. 하나님은 우리 아버지가 되고 Кудай биздин атабыз болуп, 예수 우리 신랑이 되고 Ыйса биздин күйөөбүз болуп, 그런 관계에서 신앙생활을 하는 가운데서 анан ушундай мамиледе иченим жашоосунда жашап атып, 바로 빛 가운데서 동행하는 삶 가운데서 жарыктын ичинде жүрүп, 자신 죄를 발견하게 된다면 өзүбүздүн күнөөбүздү көрсөк, 적시로 자백해야 돼. ошол замат мойнубузга алып ачык айтышыбыз керек. 그럴 다시 그 죄를 용서해 주시고 Анан ошондо Кудай ал күнөөнү кечирет 우리를 깨끗하게 만들어 жана 주시고 бизди тазалайт. 깨끗하게 만들어 주는 게 뭘까요? тазалайт деген сөз кандай маанидеги сөз? 바로 죄를 짓기 전 마음 상태로 바꿔 주시는. жүрөгүбүздүн абалын ошол күнөөнү кетиргенге чейинкидей абалга калыбына келтирет деген 다시 сөз. 아버지와 친밀한 교제가 이루어진다 그 Болбосо 말이에요. кайра ата менен болгон тыгыз баарлашуу болот деген сөз. 그 말씀 요한 1서 말씀입니다. ошо биринчи жакандын сөзү ушундай маанидеги сөз. 빛 가운데서 동행하는 삶 속에서 일어난 죄에 대해서 말씀하고 있는 거예요. жарыктын ичинде бир жолдо басып бара жаткан жашоодо болгон нерсе жөнүндө айтып жатат. 분명히 아셔야 됩니다. ушул нерсени так билиш керек. 그래서 사실은 주님과 교제하는 삶 속에서 теңир менен баарлашып жашап жатып, 계속 거짓된 것을 가지고 있으면 안 되잖아요. ичибизде кечке жалган нерсени алып жүрөрсөк болбойт да. 주님 교제가 딱 막혀버리는 андай 거예요. болсо теңир менен болгон баарлашуубузда мындай тоскоолдук болуп калат. 우리 분명히 알아야 됩니다. ушул нерсени так билишибиз керек. 너희는 세상의 빛이다. силер дүйнөнүн жарыгысыңар 분명히 말씀하셨죠? деп так эле айтып атат. 그리고 이제 반드시 빛과 어둠은 반드시 구분이 됩니다. анан жарык менен караңгы так эле бөлүнөт го. 그렇죠? туурабы? 이제 구원받은 사람은요. эми куткарылган адам 빛의 자녀가 됐어요. жарыктын баласы болуп калды. 더 이상 어둠 가운데 살아가면 안 되는 анан 겁니다. караңгылыктын ичинде жашай берсе болбойт да. 그 사도 바울이 이런 말씀을 하잖아요. ошол себептен элчи Павыл мындай сөздөрдү айткан болчу. 고린도후서 6장 14절의 말씀에 보면 экинчи Корунттарга 6-бөлүм 14-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? 이 말씀은 구원받은 사람의 구별에 대해서 말씀해 주고 계신 겁니다. бул сөз болсо куткарылган адамдардын бөлүнүшү жөнүндө айтып жатат. 이제 구원받은 사람은 세상에 속한 사람이 아니잖아요. анткени куткарылган адамдар бул дүйнөгө таандык адамдар эмес да. 하늘에 속한 하나님의 자녀가 됐습니다. асманга таандык Кудайдын балдары болуп калды. 그런 하나님의 자녀가 анан ушундай Кудайдын баласы 구원받지 못한 세상 사람처럼 살아가면 안 되잖아요. куткарыла албаган эле дүйнөлүк адам сыяктуу жашай берсе болбойт да. 그들과 구별된 삶을 살 것을 계속 말씀해 주고 있는 겁니다. алардан айрым алынган бөлүнгөн жашоо менен жаша деп атат. 그래서 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 마라. ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла. 이 멍해가 뭔지 아시죠? моюнтурук деген эмне экенин билесиздер да. 짐승이 일을 하기 위해서 등에 쓰는 농기구를 말하는 겁니다. мындай малды иштетиш үчүн мойнуна салган нерсе. 그게 이제 소 두 마리를 가지고 일을 해야 되는데 мындай эки өгүз менен иштеш керек болуп атат. 한 마리는 소가 멍에를 메고 있고 бирок бир жагында өгүзгө моюнтурук илип, 하나는 말이 멍에를 메고 анан бир 있다. жагына атка илип койсо 이게 일이 되겠냐고요. иш жүрөбү? 소는 천천히 가고 мындай өгүз аябай жай жүрөт. 말은 빨리 가려고 하는데 ат болсо мындай тез жүрөйүн дейт. 이게 안 되는 거죠. иш жүрбөйт да. 일할 수가 없는 겁니다. иштей албайт. 그래서 구원받은 사람이 ошол себептен куткарылган адам 이 구원받지 못한 사람과 멍해를 같이 하면 안 된다. куткарылбаган адамдар менен бирге жат моюнтурукка кошулбаш керек. 멍해가 제일 큰 멍해가 뭘까요? эң чоң моюнтурук болуп эмне эсептелинет? 바로 결혼이라는 겁니다. бул үй бүлө куруу. 결혼. үй бүлө куруу. 구원받은 하나님의 자녀가 куткарылган Кудайдын баласы 구원받지 못한 사람과 결혼하면 안 되는 거예요. куткарылбаган адам менен баш кошсо болбойт. 당장 문제가 생깁니다. анткени ошол замат көйгөй жаралат. 그 사람 신앙 금방 망쳐버립니다. ошол замат ал адамдын ишеними кыйрап калат. 창세기 6장에 보시면 башталыш 6-бөлүмдү карасак, 왜 이 땅에 대홍수의 심판이 내렸습니까? эмне үчүн бул дүйнө топон суу менен соттолду эле? 왜 하나님이 세상을 물로 심판을 하셔야 될까요? эмне себептен Кудай бул дүйнөнү суу менен соттош керек болуп 그 калды? 이유를 6장 1절 2절에서 말하고 있잖아요. анын себебин 6-бөлүм 1-2 аятта түшүндүрүп атпайбы? 바로 하나님의 아들들이 бул Кудайдын уулдары
세상의 딸들의 아름다움을 보고 адамдардын кыздарынын чырайлуу экенин көрүп, 그를 아내로 삼아버린 거죠. аларды аялдык алышкан болчу. 하나님의 아들들이. Кудайдын уулдары. 천사라 말하고 있는 게 아닙니다. Периштелер деп жазылган эмес. 천사는 시집도 안 가고 장가도 안 가요. Периштелер болсо, алар үйлөнбөйт дагы, күйөөгө тийбейт дагы. 예수님 분명히 말씀하셨잖아요. Иса так эле айтпады беле? 그럼 하나님의 아들들이 누구냐? Ана ошондо ал жакта жазылган Кудайдын уулдары деген ким? 바로 아벨 대신 주신 셋의 후손들을 말하고 있는 거죠. Абылдын ордуна берилген Шеттин тукумдарын түшүндүрөт. 바로 그들이 하나님의 이름을 불렀거든요. Анткени алар Кудайдын атын чакырышкан да. 하나님을 섬기는 사람들이 됐던 겁니다. Кудайга кызмат кылган адамдар болуп калышкан. 그런 하나님의 사람들이 Ошондой Кудайдын адамдары, 세상의 딸들, адамдардын кыздары менен, 그러니까 구원받지 못한 사람들의 болбосо куткарыла албаган адамдар менен 딸들의 아름다움을 보고 ошондой адамдардын кыздарынын чырайлуу экенин көрүп, 서로 섞여 버렸죠. алар менен аралашып кетти. 혼잡돼 버렸죠. Кошулуп калды. 그리고 무슨 일이 생겼습니까? Ошондо эмне болду? 노아가 방주를 준비하면서요. Нух кеме куруп атып, 계속 복음을 외쳤습니다. тынымсыз жакшы кабарды жар салган. 그런데 아무도 방주에 타지 않았잖아요. Бирок эч ким кемеге отурбай койдуго. 하나님의 아들들이 Кудайдын уулдары 왜 안 탔습니까? эмнеге отурбай коюшту? 완전히 타락돼 버린 거예요. Такыр бузулуп калышкан болчу. 그래서 혼잡돼 버린 겁니다. Бузулуп кетишкен, аралашып кетишкен. 우리가 교훈을 받아야 돼요. Биз ушу ошол аркылуу 그래서 сабак алыш 얼마나 керекпиз. 큰 징계를 받았습니까? Ошол себептен кандай чоң жаза алды. 그래서 모세는 분명히 말하고 있죠. Муса ошол себептен аябай так эле айтат го. 신명기서에 계속 반복되는 말이 무슨 말인 줄 아십니까? Мыйзамды кайталоо китебинде кайсыл сөз кайра кайталанып жазылат билесиздерби? 특히 신명기서 말씀은요. Өзгөчө мыйзамды кайталоо китеби 이제 이스라엘 민족이 가나안에 들어갔을 때 너희가 이런 것을 조심해야 된다. Исраил эли Канаан жерине киргенде ушул нерселерден сак болгула деп эскертилген сөз да. 함께 가나안 땅에 못 들어갔잖아요. Анткени Муса алар менен чогуу Канаан жерине кире алган жок да. 정말 가나안에 들어가고 싶었어요. Канаан жерине аябай киргиси келген. 하나님이 말리셨죠. Бирок Кудай аны тосуп койду. 모세가 지은 죄가 있기 때문에 가나안 땅에 못 들어갔습니다. Мусанын кетирген күнөөсү болгондуктан Канаан жерине кире албай калды. 그럼 모세는 신명기서를 기록하면서요. Ошондуктан Муса мыйзамды кайталоо китебин жазып 율법을 жатып, 쭉 설명하잖아요. мыйзамды түшүндүрүп берет. 이렇게 하면 순종하면 복을 받고 Ушундайча тил алсаңар бата аласыңар. 불순종하면 큰 벌을 받는다. Тил албасаңар катуу 그 жазаланасыңар. 핵심이 뭔지 아세요? Ошондо да эмне болуп атат? 너희가 가나안 땅에 들어가면 Силер Канаан жерине киргениңерде деп атат да. 절대 그들의 딸과 아들과 결혼하지 마라. Кыз алышып кыз беришпегиле дейт. 결혼하게 되면 Эгер андай боло турган болсо, 큰 징계를 받게 될 것이고. анда силер катуу жазаланасыңар. 근데 내게 올무가 되고 덫이 될 것이고. Ал силерге жайылган тор, салынган сыйыртмак болот дейт. 옆구리에 가시가 될 것이고. Жана 옆구리에 채찍이 될 것이고. жонуңарга камчы болот деп атат. 눈에 가시가 될 것이고. көзүңөргө текенек болот дейт. 요수아도 마찬가지예요. Жашия деле. 요수아는 가나안 땅에 들어갔잖아요. Жашия болсо Канаан жерине кирген. 죽음을 앞두고 무슨 말 하는 줄 아십니까? Анан ал дагы өлүмүнө аз калганда кандай сөздөрдү айтты беле? 절대로 이 땅에는 이방인들과 친근히 가까이 하지 마라. Бул жерде жашап жаткан буттапарастар менен жакын болбогула. 그들과 결혼하지 마라. Алар менен баш кошпогула. 큰 징계를 받게 된다. Андай кыла турган болсоңор катуу жазаланасыңар. 계속 말씀해 주고 있죠. Кайра айткан болчу. 그래서 우리 구원받은 그리스도인들은 Ошол себептен биз куткарылган машаякчылар, 빛의 자녀입니다. биз жарыктын балдарыбыз. 하나님의 자녀예요. Кудайдын балдарыбыз. 세상에 속한 사람이 아닙니다. Дүйнөгө таандык адамдар эмеспиз. 그럼 우리 그런 그리스도인이 Ошондой машаякчы 세상과 섞이면 되겠어요? дүйнө менен аралашып кетсе болобу? 안 되죠. Болбойт да. 그래서 구별되라고 분명히 말씀을 하십니다. Ошол себептен бөлүнгүлө деп айтып жатат. 그러면서 이 말씀을 하시잖아요. Деп анан мындай сөздөрдү айтат. 어떻게 빛과 어둠이 사귈 수가 있느냐? Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? 이제 구원받은 사람은 빛에 속한 사람들인데 Куткарылгандар жарыкка таандык адамдар болуп калышты. 어떻게 어둠에 속한 사람과 함께 할 수가 있느냐? Кантип караңгылыктагы адамдар менен чогуу боло аласың? 분명히 구분이 돼야 된다. Алардан так бөлүнүш керек деп атат. 말씀해 주시죠. деп айтып атат. 왠지 아십니까? эмне үчүн билесиздерби? 분명히 구별이 돼야 돼요. Так бөлүнүш керек. 그리고 그런 사람만이 Ошондой адам гана 바로 어둠 속에 살고 있는 사람에게 빛을 비출 수 있기 때문입니다. караңгылыкта жашап жаткан адамдарга жарыкты жаркырата алат. 하나님이 바울 사도를 불렀습니다. Кудай болсо элчи Паулду чакырган. 무슨 말씀한 줄 아세요? Анага эмне деп айткан билесиздерби? 내가 너로 이방의 빛을 삼아 주겠다. Мен сени бутпарастарга жарык кылып койдум. 이방의 빛을 삼아서 Сени бутпарастарга жарык кылып коюп, 너로 땅 끝까지 사람들을 구원하게 할 것이다. сен бүт жер жүзүндөгү адамдарды куткарышың үчүн деп атат. 바로
어둠 속에 살고 있는 사람들에게 빛으로 바울을 세우신 거예요. караңгылыкта жашап жаткан адамдарга Паулду жарык кылып койду. 바울 사도에게만 하신 말씀일까요? Бул сөз Паулга гана айтылган сөзбү? 우리에게도 하신 Бул 말씀이에요. бизге да айтылган сөз да. 우리를 어둠에서 불러내가지고 Бизди караңгылыктын ичинен чакырып алды, 빛으로 삼아주시고 жарык кылып койду. 그리고 어둠 속에 살고 있는 사람들에게 빛을 전하는 그 일을 우리에게 맡겼잖아요. Эми караңгылыкта жашап аткан адамдарга жарыкты жарыклатуу ишин бизге тапшырды. 그것이 우리가 해야 될 중요한 일이다 그 말이죠. Бул биз кылыш керек болгон аябай маанилүү иш. 분명히 아셔야 됩니다. Ошол жөнүндө так билиш керек. 또 한 가지 말씀을 하셨죠. Дагы бир сөз айткан болчу. 세상의 빛이라 말씀을 하시면서 Силер дүйнөнүн жарыгысыңар деп айтып, 산 위의 동네가 숨기오지 못할 것이요. тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт дейт. 절대 숨길 수 없다고 말씀을 하신 거예요. Жашырына албайт деп атат. 근데 사람들은 때론 이제 두려운 마음도 있거든요. Бирок кээде адамдарда мындай коркунуч болот да жүрөктө. 내가 이 복음을 전하면 내가 어떤 큰 피해를 보지 않을까. Эгерде мен жакшы кабарды айтсам, мындай чоң аябай ийгиликсиз болуп калсамчы деп, 그래서 구원받은 사람이 мындай зыян тартып калсамбы, тартып калбаймбы 복음을 деп. 부끄러워하면서 숨길 수도 있기 때문이죠. Аны ушундай куткарылган адам уялгандыктан жашырып жүрүшү мүмкүн да. 그러나 분명히 아셔야 됩니다. Бирок сиздер так билиш керексиздер. 절대 숨길 수가 없어요. Муну жашыра албайбыз. 그걸 알아야 됩니다. Ушуну билиш керек. 예수님께서 이런 말씀을 하셨죠. Исада мындай сөздөрдү айткан. 마가복음 8장 38절에 보시면 Марк 8-бөлүм 38-аятты карасак, 이렇게 мен 보실래요? окуп берейин. Бул бузулган күнөөкөр муундун алдында ким менден жана менин сөздөрүмдөн уялса, өзүнүн атасынын даңкы менен ыйык периштелер менен келгенде адам уулу да ошол адамдан уялат. 우리가 예수님과 복음을 부끄러워하면 안 됩니다. Биз Исадан жана жакшы кабардан уялсак болбойт. 우리 세상에 소금과 빛으로 세워 주셨는데 Бизди бул дүйнөнүн жарыгы жана тузу кылып койду. 빛을 전해야 될 사람이 Жарыкты жаркыратыш керек болгон адам 이 복음을 부끄러워하면 되겠어요? ушул жакшы кабардан уялса болобу? 예수님을 부끄러워하고 Исадан уялып, 복음을 부끄러워한다면 жакшы кабардан уялса, 주님도 우리를 부끄러워하시겠다고 말씀하셨죠. анда Теңир дагы ошол адамдан уялат деп атат. 우리 어떻게 해야 될까요? Ошондо биз эмне кылыш керекпиз? 우리는 못 숨긴다니까요. 구원받은 것을 못 숨겨요. Куткаруу алганыбызды биз жашыра албайбыз. 마귀가 그걸 모르겠어요. Шайтан ошону билбей калмак беле. 금방 알죠. Билет да. 우리 어떻게 해야 되죠? Ошондо биз эмне кылыш 예, керекпиз? 당당히 드러내야 됩니다. Кайраттуулук менен ачык айтыш керекпиз. 구원받은 게 부끄럽습니까? Же куткаруу алганыбыздан уялабызбы? 얼마나 감사한 일이에요. Бул канчалык ыраазы боло турган иш. 당연히 자랑해야 되지 않겠어요? Тескеринче мактаныш керек да. 우리가 너무나 좋은 걸 우리에게 주셨는데 Анткени бизге ушундай жакшы нерсени берген. 그걸 감추고 있으면 안 되죠. Аны жашырып жүрсөк болбойт да. 우리 빛을 비춰야 되는 거예요. Биз жарыкты жаркыратыш керекпиз. 그런데 이제 여기 보시면요. Бирок бул жакта карасак, 5장 15절에 보시면 5-бөлүм 15-аятта 이렇게 보실래요? мен окуп берейин. Чыракты жандырып, анын үстүнө идишти көмкөрүп койбойт. Үйдөгүлөрдүн баарына жарык берсин деп, аны чырак паяга коет. 자, 등불을 켜는 목적은 높은 데 딱 매달아 놓고 주변 사람을 환하게 밝혀주기 위해서 등불을 켜잖아요. Мына чыракты эмне үчүн жандырат? Аны бийик жерге коюп, үйдөгүлөрдүн баарына жарык берсин деп коет да. 근데 등불을 켜가지고 Бирок чыракты жандырып туруп, 그릇으로 анын 덮어둔다면 үстүн идиш менен көмкөрүп койсо, 의미가 없잖아요. анда анын мааниси жок болуп катпайбы? 등불을 켜는 목적은 Чыракты эмне үчүн жандырабыз? 높은 데 매달아 놓고 Аны бийик жерге илип, 집안 사람을 환하게 만들어주고 үйдөгүлөрдүн баарына жарык берип, 또 주변 사람을 환하게 만들어줘야 되는데 ошо тегеректеги эле адамдардын баарына жарык бериш керек да. 등불을 주셨는데 Бирок ошол чыракты берип атса, 등불을 큰 그릇으로 덮어두고 있으면 안 аны 되잖아요. ошол чыракты чоң идиш менен жаап койсок болбойт да. 그렇죠? Туурабы? 왜 그릇이라고 말씀을 하실까요? Эмне үчүн бул жакта идиш деп атат? 또 다른 성경에 보면요. Башка ыйык жазууларда 침상 아래라고 설명이 되어 있고 жана киребеттин 침대 아래 астында деп айтылат. 또 저기 뒤에 창고 안에라고 기록이 되어 있어요. Же болбосо мындай бир мындай караңгы буруш жака деп 등불을 주니까 мындай чыракты берсе, 그릇으로 덮어놓고 аны идиш менен жаап койсо, 침대 밑에 넣어놓고 же керебеттин астына коюп койсо, 저 창고에다 갖다 놓고 же тети мына караңгы бөлмөгө барып коюп мындай 그러면 안 되죠. кладовкага барып коюп койсо болбойт да. 그렇죠? Туурабы? 등불이 왜 필요한 겁니까? чырак эмне үчүн керек? 예, 높은 데 매달아 두고 Аны бийик жерге илип, 바로 내 가족들이 먼저 биринчи мен үй бүлөм, 내 주변 사람들에게도 тегеректе адамдарыма 빛을 비추기 위해서 등불을 켜는 건데 жарык берсин деп чыракты жандырат да. 우리가 먹고 사는 문제 때문에 Бирок биз мындай ичип жеш керек болгон маселе үчүн 돈 벌어야 돼, акча табыш керек,
일을 해야지. иштеш керек, 나 이게 더 중요해. мен үчүн ушул да маанилүүрөөк. 이렇게 한다면 ушундай кылсак, 우리가 등불을 주셨는데 бизге чыракты берген болчу. 그것을 덮어두는 거죠. Аны идиш менен жаап койгондой болуп калабыз да. 또 침대 밑에 두는 사람도 있죠. Же керебеттин астына коюп койгон адам сыяктуудай болуп калабыз. 바빠. Ой, мен бошоп атам. 나 좀 자야 돼. мен укташым керек. 쉬어야 돼. эс алышым керек. 세상 일도 바쁜데 뭐 전도하러 다녀. дүйнөдө жумуштарым көп болсо качан жакшы таркап жүрмөк элем. 침대 밑에 두면 안 되죠. керебеттин астына коюп койсо болбойт 또 да. 창고에 두면 안 되죠. же тээ кладовкага коюп койсо болбойт. 몰래 감춰두면 안 되잖아요. жашырып койсо болбойт. 등불은 켜서 비추는 겁니다. чыракты жандырып аны жаркыратып коюш керек. 분명히 알아야 돼요. ушул нерсени биз так билишибиз керек. 왜냐하면요. анткени 자, 16절 한번 보십시오. 16 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу койлуу, силердин жарыгыңар да адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңташсын. 자, 사람에게 비춰야 됩니다. адамдарды жаркыратыш керек. 그러면서 저희로 너의 착한 행실을 보고 그랬잖아요. алар силердин жакшы иштериңерди көрүп деп атпайбы? 등불을 비치라고 말씀을 하시면서 чыракты жандыргыла деп атат. 너의 착한 행실을 보고라고 말씀을 анан 하십니다. кийин алар силердин жакшы иштериңерди көрүп дейт. 하나님께 영광을 돌리게 하라. асманда атаңарды даңташсын. 그러니까 등불을 켠다는 게 무슨 말입니까? ошондо чыракты жандыруу деген кандай сөз? 네, 착한 행실을 보이는 거죠. жакшы иштериңерди көрсөткүлөө деген сөз. 자, 우리가 복음 전할 때 어떻게 복음을 전합니까? биз жакшы таркатып атканда кантип таркатабыз? 말로만 복음을 전해요? сөз оозубуз менен элеби? 행동은 내 마음대로 하면서 ишимди өзүм каалаган ой келди иш кылып, 말도 함부로 하고 ой келди сүйлөп, 행동도 내 마음대로 하면서 ой келди ар кандай иштерди кылып, 하나님 말씀을 전하게 되면 анан Кудайдын сөзүн айта турган болсом, 그래서 어떻게 생각할까요? угуп аткан адам эмне деп ойлойт? 네 말 안 들어. сенин сөзүңдү укпайм, 네 말 안 믿어. сенин сөзүңө ишенбейм. 너 하는 거 보니까 너 가짜인데 сенин иштериңди карасам, сен ошо жалган айтып атасың. 내가 너처럼 될까 봐서 성경 배우기 싫어. сендей болуп калуудан корккондуктан ыйык жазуу үйрөнгүм келбейт 이런 말 들으면 안 되잖아요. деген сөздү уксак болбойт 자, да. 여러분 잘 생각해 보십시오. жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 내가 구원받았습니다라고 고백을 하게 мен 되면 куткарып алдым деп айтсак, 주변 사람들 어떻게 볼까요? анда тегеректи адамдар мени кандай карайт? 잘 지켜본다니까. аябай жакшы карап баштайт да. 진짜 천국 간다고 자신 있게 말하는데 бейишке баралам деп кайраттуулук менен айтып атат. 진짜 그런 삶을 살고 있는 бирок чындап ошондой жашоо менен жашайбы 다 지켜보는 деп баары карап турушат. 왜? 산 위에 집을 짓게 되면 анткени мындай үйдү тоо үстүндө курса, 잘 보이는 것처럼 ал мындай жакшы көрүнгөн сыяктуудай, 세상 구원받지 못한 사람들은 дүйнөдө куткарылбаган адамдар 우리를 딱 지켜보는 거예요. бизди карап турушат. 우리가 어떤 삶을 살고 있는지 биз кандай жашоо менен жашап жатканыбызды, 정말 올바른 삶을 살고 있는지 чындап туура жашоо менен жашап жатабызбы, 착한 삶을 살고 있는지 жакшы жашап жатабызбы, 그걸 지켜본다니까. ошону карап турушат. 딱 지켜보고 карап турушат дагы. 그리고 진짜 저 사람 믿음이 확실한 믿음이구나. анан бул адам ишеними так ишенип турбайбы 그리고 하나님께 영광을 돌리게 되죠. деп анан Кудайды даңташат. 이게 무슨 말입니까? бул кандай маанидеги сөз? 바로 그들도 믿고 구원받는다 그런 말이에요. алар дагы ишенип куткарылып калат деген сөз. 분명히 알아야 됩니다. ушуну так билиш керек. 자, 소금이 맛을 잃으면 어떻게 될까요? туз өз даамын жоготсо эмне болот? 아무 필요가 없는 ал 것처럼 эч жараксыз болуп калат. 등불을 주셨는데 чырак берсе, 그 그릇을 덮어두고 있고 аны идиш менен жаап койсок, 감춰두고 있다면요. жашырып койсок, 아무 필요가 없잖아요. анда кереги жок болуп калат да. 우리가 해야 될 일이 무엇입니까? биз кандай иш кылыш керекпиз? 우리가 무엇 때문에 세상에 살고 있습니까? биз эмне үчүн бул дүйнөдө жашап атабыз? 사는 목적이 뭐예요? жашообуздун максаты эмнеде? 분명히 생각해 봐야 됩니다. жакшылап ойлонуп көрүш керек. 내가 정말 구원받은 사람이라면 эгерде мен чындап эле куткарылган адам 내가 болсом, 정말 하나님의 자녀라면 эгер чындап эле Кудайдын баласы болгон болсом, 예수님 말씀하셨잖아요. ыйса айтпадыбы эле? 너희는 세상의 소금이다. силер жердин тузусуңар, 세상의 빛이다. силер дүйнөнүн жарыгысыңар, 너희의 착한 행실을 보고 силердин жакшы иштериңерди көрүп 하나님께 영광을 돌리게 된다. Кудайды даңташсын 분명히 말씀을 деп 하셨어요. так эле айтып атпайбы? 우리 해야 될 일 뭔지를 분명히 아셔야 됩니다. биз эмне иш кылыш керек экенибизди так билиш керекпиз. 우리가 해야 될 일은요. биз кыла турган иш 바로 복음을 전하는 бул 일이잖아요. жакшы кабар таркатуу иши да. 곧 주님 오십니다. жакында теңир келет. 주님 오시면 теңир келгенде 자, 더 이상 우리는 구원받을 수 없어요. андан кийин адамдар куткарыла албайт. 이방인 때가 끝나잖아요. бутпарастардын заманы бүтөт. 누가복음 21장의 말씀처럼 Лука 21 бөлүмдө жазылгандай, 로마서 11장의 말씀처럼 Римдиктерге 11 бөлүмдө жазылгандай, 이방인의 때가 끝난다 그 말이죠. бутпарастардын заманы бүтөт.
이방인의 충만한 수가 끝난다 그 말이잖아요. куткарылган бутпарастардын саны толук болуп калат. 우리가 복음을 전하고 싶어도 ошондо биз жакшы айткыбыз келсе дагы 구원받은 사람이 사라져 버리는데 куткарылган адамдар жок болуп кетсе, 교회가 신랑인 예수님을 만나러 올라가 버리는데 жыйын күйөөсү болгон Иса менен жолугуш үчүн көтөрүлүп кетсе, 아무도 구원받을 수 없습니다. анда башка эч ким куткарылбай калат. 이 땅 이방인들이 이제 쭉정이만 이방인들이 남는 거예요. Бул дүйнөдө ошо саман болгон бутпарастар гана калат. 다 불태운다고 분명히 말씀하셨습니다. Аларды отко салат деп айтылган. 우리가 하는 일이 얼마나 중요한지 분명히 아셔야 Ошол 돼요. себептен биз кылып жаткан иш канчалык маанилүү экенин 그래서 로마서 жакшылап 5장의 ойлош керекпиз. 말씀은요. Ошол себептен Римдиктер 한 사람이 15 бөлүмдө бир адам куткарылып, 한 사람의 구원을 받고 бир адам куткарылып, 점점점 인격을 갖추는 과정을 단계별로 쭉 설명을 하시면서 акырын ошо мүнөзү өзгөрүп бара жаткан процессти мындай мындай процессин түшүндүрөт да. 이제 그 인격을 갖춘 Анан 사람은 ошол мүнөзгө ээ болгон адам 세상에 살아가면서 дүйнөдө жашап атып, 이제 소금의 역할을 해야 되고 туздун ролун аткарыш керек, 빛의 역할을 해야 된다. жарыктын ролун аткарыш керек. 분명히 말씀해 주고 Ошол 계십니다. жөнүндө так эле айтып жатат. 우리가 잊어버리면 안 돼요. Бул нерсени биз унутуп калсак 우리 болбойт. 에스겔서에 보면 Жезекил китебинде 파수꾼에 대한 이야기가 나오잖아요. жана шаарды кайтарган ошо сакчы жөнүндө сөз айтылат го. 파수꾼이 해야 될 일이 있습니다. Сакчы кыла турган иш бар. 그분 딱 망대에 서서 주변을 살피잖아요. Бийик жерге туруп тегеректи карап туруш керек. 그래서 어떤 위험한 일이 닥치게 되면 Эгерде мындай кооптуу иш келатса, 나팔을 계속 불어요. анда сурунай тартыш керек. 경고의 나팔을 붑니다. Эскертип сурунай тартыш 그래서 керек. 준비할 시간을 주잖아요. Ушундайча дайынданганга убакыт берет. 근데 깜빡 졸다가 나팔을 못 불었어요. Бирок ал уктап кетип сурунай тартпай калса, 적군이 쳐들어왔습니다. душмандар келип калды. 사람이 죽임을 당한다면 Анан эгер адамдар өлтүрүлсө, 그 죽은 사람의 핏값을 파수꾼에게서 받겠다고 분명히 말씀을 하셨어요. ошол өлгөн адамдардын каны ошол сакчынын моюнда болот деп айтылган. 왜요? 파수꾼이 해야 할 일을 안 했기 때문이죠. Анткени ошол сакчы кылыш керек болгон ишин кылбай койгондуктан. 물론 그 사람이 죽는 것은 그 사람 죄로 죽는 거지만 Албетте өлтүрүлгөн адамдар да өздөрүнүн күнөөсү үчүн өлтүрүлөт. 파수꾼에게도 Бирок сакчыда дагы 반드시 책임을 묻겠다고 분명히 말씀을 하셨어요. ошо сакчы дагы алар үчүн жооп берет деген сөз. 이제 우리가 세상에서 무엇을 해야 됩니까? Ошондо биз бул дүйнөдө эмне кылыш керек экенбиз? 소금과 빛이 돼야 되죠. Туз жана жарык болуш керек экенбизби? 이 말씀 잊어버리면 안 됩니다. Бул сөздү унутуп калсак болбойт. 내가 정말 세상에서 소금 역할을 하고 Мен 있는지, чындап эле дүйнөдө туздун ролун аткарып атамбы? 내가 내 가정에서 소금 역할을 하고 있는지, Мен өзүмдүн үй бүлөмдө туздун ролун аткарып атамбы? 또 내가 내 가정에서 жана үй бүлөмдө 빛을 비추고 있는지, жарыкты берип жатамбы? 그걸 그러고 덮어두고 있지는 않는지 Аны идиш менен жаап койгон жокмунбу? 자신을 살펴보고 Өзүбүздү жакшылап карап, 이제 한 주 후에 세미나가 있잖아요. бир жумадан кийин семинар болот да. 세미나 때 Семинарда 구원받지 못한 분들을 куткарылбаган 또 адамдарды 모시고 와서 алып келип, 그분들에게 또 귀한 복음을 전해야 되겠죠. аларга ушул баалуу жакшы кабарды жеткизиш керек. 그게 우리가 해야 될 중요한 일입니다. Кene бул биз кыла турган абдан маанилүү иш. 그래서 우리가 주님으로 주신 사명을 잊어버리시면 안 돼요. Теңири бизге берген миссия, ошо тапшырманы унутуп калсак 자, болбойт. 우리 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 마태복음 5장의 말씀을 통해서 우리에게 귀한 교훈을 주셨습니다. Бүгүн Матай 5-бөлүмдө сөз аркылуу бизге баалуу сабак бердиң. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө жакшы сактап алууга жардам бере көр. 주님이 우리를 구원하신 그 목적을 우리가 분명히 알고 행할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңирим, ошо сен бизден каалап жаткан максатты так билип, ошол ишти аткарышыбыз үчүн бизди жетектей көр. 이제 일주일 후에 하나님의 귀한 복음의 말씀을 또 전하고자 합니다. Бир жумадан кийин сенин баалуу сөзүңдү жеткизген жатабыз. 그 모든 시간들 주님께서 거룩하게 지켜주시옵소서. Баардык убакытта Кудайым өзүң ыйыктык менен сактай көр. 또 우리가 전도하는 모든 분들의 마음도 주님이 부드럽게 만들어 жана 주시옵소서. биз жакшы кабар айтып жаткан адамдардын жүрөктөрүн дагы Теңирим өзүң жумшартай көр. 많은 분들을 주님 앞으로 인도할 수 있는 세미나가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Көп адамдарды семинарга алып келе турган убакыт болушуна өзүң жардам бере көр. 오늘 우리에게 주어진 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген калган баардык убакытты Теңирим өзүгө тапшырабыз. 은혜 가운데 인도해 주시옵소서. Ырайым ичинде жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.